बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ और ज़बरदस्त आज सुबह का आगाज़ हुआ है। होपफुली हम देखें कि आज दिन भर ऐसे ही माहौल रहे, मौसम अच्छा रहे। मौसम की बात कर रही थी। बाकी ये कि हम जिस तरीके से जी रोज़गार लोग अपना आगे बढ़ा रहे हैं, रोज़मर्रा अपनी आगे बढ़ा रहे हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त महंगाई भी है, कोशिश की जा रही है मईशत की बहाली के लिए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको बैक वक्त टैकल करने की कोशिश की जा रही है, जिसको मुआशी अदम इस्तेहकाम भी कहा जा रहा था, सियासी अदम इस्तेहकाम भी। कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे सियासी लैंडस्केप पे। एक नई पार्टी वजूद में आ गई है और वो पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में बड़े क्या कहना चाहिए, जिसके बारे में बड़ी खबरें थी, बड़ी रूमर्स थी, फाइनली अब उसकी शक्ल ज़रा हमारे सामने आ गई है। तो आज ज़रा उस पर भी बात करेंगे और दीगर इश्यूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे। आपकी सेहत से मुतालिक बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी अवेयरनेस जब हो जाए तो हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर हमें लग रहा है, कोई ऐसी अलामात हैं जिनसे वी फील लाइक कि भाई ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, तबीयत बोझल है, तो क्या ऐसी कोई अलामात किसी चीज़ को इंडिकेट कर रही होती हैं और क्या अगर फौरी डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए या कुछ घरेलू टोटके ऐसे अपनाए जाएं जिससे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरी है हर चीज़ की अवेयरनेस रखना। आजकल तो दौर भी इंफॉर्मेशन का है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बाइसेस हैं हमारी लाइफ में और ज़ाहिर इस बारे में साइकोलॉजी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। एक होता है जी अवेलेबल बाइस। अवेलेबल वाइस वो होता है कि जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट आपके सामने आ जाती है आप उसी पे यकीन कर लेते हैं, बावजूद इसके उसके हवाले से कॉन्ट्रडिक्टरी भी इंफॉर्मेशन मिल जाए या दीगर मालूमात मिल जाए, लेकिन जो हमें फर्स्ट अपीयरेंस उसकी नज़र आती है ना, हम उसको यकीन करते हैं बिकॉज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं कहती हूँ कि हमेशा डिफरेंट सोर्सेज से चीज़ों को, न्यूज़ को, किसी भी चीज़ को जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उसको वेरीफाई ज़रूर किया करें। चले नहीं तो इस तरह की बहुत सारी बातें थ्रू आउट द शो होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। पड़ोसी मुल्क में कलादम टीटीपी की महफूज पनागाहें हैं। दहशतगर्द तंजीमों को वहां आज़ादी मैसर है। उन्हें जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासर हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक की क़यादत में नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई। परवेज खटक कहते हैं कि पीटीआई ने 4 बार इलेक्शन के मौके ज़ाया किए। ये राज जिस दिन खुलेगा सबकी आंखें खुल जाएंगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये सियासत नहीं चलती, इसको गिरा दो, उसको गिरा दो, उसको बना दो। ये 75 साल बहुत कर लिया। 2018 के इलेक्शन से सबक हासिल करना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और नाखून आपकी सेहत से मुताल्लिक खबरदार करते हैं। नाखूनों के रंग में तब्दीली, धब्बों का जाहिर होना और दीगर अलामात पर फौरी तवज्जो देना जरूरी है। सबसे पहले जिक्र करेंगे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। फौजी क़यादत ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों को मुल्क की सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दिया है और जाहिर है हमने एक बड़ी तवील जंग लड़ी है और बहुत कुर्बानियां दी है, जानी माली नुकसान उठाया है और इन दहशतगर्दों से बड़ी मुश्किल से हमने जान छुड़ाई। अब एक बार फिर कहा गया है कि बड़ा खतरा है। कॉन्फ्रेंस के शुरा को बताया गया कि एक हमसाया मुल्क में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने पाकिस्तान के लिए मुसलसल मसाइल पैदा कर रहे हैं और पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दों की आज़ादाना नकलो हरकत, जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी तशवीशनाक है। फोरम का कहना था हम दुश्मनों के पास मौजूद जदीद तरीन हथियार पाकिस्तान की सलामती को मुतासर करने की बड़ी वजह है। सिपा सलार का कहना था मुसल्लह अफवाज को हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। पाक फौज हर सूरत कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। कॉन्फ्रेंस में पाक फौज की आला क़यादत ने मईशत की बहाली के लिए जो हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने के अज़्म को भी दोहराया और साथ ही फैसिलिटेशन काउंसिल और पैदावार के दीगर शोबों में फौज के किरदार के हवाले से भी
بریف کیا. تو یہ اہم ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہے اور ایک بڑا جو ایشو ہے دہشت گردی سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ جو پڑوسی ملک ہے وہاں سے جو ایکٹیویٹیز جاری ہیں جن کا پاکستان بار بار اور مختلف فورم پر چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو اظہار کرتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان ان سے متاثر رہا ہے. اسی ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. حارث نواز صاحب، بتائیے گا، بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے ان کالعدم تنظیموں کو اور ملک طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا سامنا کرتا رہا، ان کی بیخ بھی کی جاتی رہی ہے. اب کن اقدامات کی ضرورت ہے اور کس لیول پر ضرورت ہے؟ لیکن صدف کور کمانڈر کانفرنس میں جناب مودی نے ہولڈ کی ہے، اس میں خاص طور پہ ذکر کیا کہ پاکستان کو دہشت گردی کا بہت زیادہ خطرہ ہے. اور سیکنڈ، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کوئٹہ میں بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا جب وہاں پہ گیزن میں گئے تھے، زخمیوں سے ملاقات بھی کی، ان سے مالداری کی. اسپیشلی وہاں پر یہ کہا کہ پاکستان کو افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس سائڈ سے ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس میں بہت تشویش ہے اور ہمیں یقین ہے کہ افغان گورنمنٹ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر عمل کرے گی. اگر آپ کو یاد ہو تو دوحہ کانفرنس میں یہی بات ریپیٹ کی گئی کہ جی افغان سرزمین کسی کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. اور زبیلہ مجاہد نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی یہ تو صرف امریکہ کے بارے میں تھی، جبکہ پاکستان نے ان کے لیے کیا کچھ کیا. آپ کے سامنے جب امریکن جہاں پر ہیس میں نکل کے گئے تو وہاں پر ان کا مقدمہ لڑا، دنیا کو ان کے بارے میں بتایا کہ کیا پرابلم ہے، ان کو کیسے پرابلم سالو ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فورن کو کیسے ہم نے ایویکویشن کرنے میں مدد کی، پاکستان میں آئے، یہاں سے ہم ان کو بھیجا. پھر ہم ہزاروں ٹن گندم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد شوگر، ہر چیز جو یہاں سے مہیا کی جاتی ہے، ہم نے ان کو ایڈ میں بھی گرانٹ طور پر بھی کافی شوگر کی. لیکن بات یہ کہ افغانستان کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے. چیف آرمی اسٹاف کا دورہ جو ابھی ایران کا تھا اسی سلسلے کی کڑی تھی، اور وہ بڑی ان کو اچھی ریسیپشن دی گئی. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان کو پریزیڈنٹ جو تھے ابراہیم رئیسی، ان سے ملاقات ہوئی، پھر ان کے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، فورن منسٹر سے ملاقات ہوئی، پھر بازدان اسلامی جو انقلابی اسلامی ہے ان کے سربراہ سے ملاقات ہوئی، ہر ایک سے ملاقات ہوئی. اور بات یہ کی گئی کہ سرحدوں کو کیسے محفوظ کرنا ہے، اور ہم نے مل کے دونوں نے جو اسٹیک ہولڈر ہیں افغانستان کو کیسے کنونس کرنا ہے کہ اپنے ملک سے تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن نکالیں تاکہ ان کی سرزمین کے خلاف استعمال نہ ہو. اب دیکھنا یہ کہ افغانستان کیا کرتا ہے، اس کے لیے کتنی اسٹیپ لیتا ہے. حارث نواز صاحب، آپ نے کہا کہ ان کی سرزمین استعمال نہ ہو، لیکن جدید ترین ہتھیاروں کے حوالے سے کل جو اعلامیہ ہے اس میں ذکر آیا کہ ان کے پاس اس طرح کے ہتھیار ہیں. تو ہم کیا سمجھیں کہ افغانستان میں موجود جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ فعال ہو چکی ہیں؟ کہاں سے انہیں سپلائی میسر ہو رہی؟ کیا ان کی سپلائی چین ہے؟ دیکھیں صدف، ایک تو یہ ہے کہ جب امریکن گئے ہیں وہ افغانستان میں ان اٹینڈیڈ اتنا زیادہ ویپن، ایمونیشن، نائٹ ویئر ڈیوائسز چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہ جان کے چھوڑ کے گئے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں آ جائیں اور یہ پھر افغانستان میں کبھی امن نہ ہو، اور یہاں سے سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف اور پاکستان کی طرف اور ایران کی طرف دہشت گردی ہوتی ہے اور چائنا کی طرف ہوتی رہے. یہی خاص طور پر پھر پاکستان نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بارڈر کے خلاف افغانستان میں کس طرح ٹی ٹی پی والے ویپن، ایمونیشن اور نائٹ ویئر ڈیوائسز بھیج رہے ہیں. اور پھر یہی اسلحہ جو ہے، یہ نائٹ ویئر ڈیوائسز یہ رات کو بالکل دن کا سما ہوتا ہے، یہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. لیکن مسلح افواج نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے ملک سے کمپلیٹ ٹیررزم ختم کریں گے، سی پیک کے لیے گوادر پورٹ کو محفوظ کریں گے، اور سی پیک ہم نے بنانا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لائف لائن ہے. اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی افغان ٹی ٹی پی کے لوگ نہیں ہیں، وہاں پر کوئی نہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ خالد قرآن جو ایک اے پی سی کا ماسٹر مائنڈ تھا، علیم الدین آپ دیکھ لیں، پھر گل بہادر دیکھیں، اس کے بعد پراکرے جو ایک بہت بڑا کمانڈر ہے یاسین پاراکرے، اس کو انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر میں بلا کے پریزیڈنشل پیلس کی وزٹ کرائی. آپ یہاں تک دیکھیں اگر وہ کرتے، پرابلم یہ کہ افغان طالبان کی اور ٹی ٹی پی کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہے اور ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے آئی تھنک پاکستان نے ابھی وارننگ دی ہے، بڑے اسٹرکٹ اسٹیپ لیے ہیں. پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایمکلی ریزالو ہو، لیکن اگر ریزالو نہیں ہوتا، آئی اسٹرانگلی فیل کہ پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان کو بتا کے لمیٹڈ سرجیکل اسٹرائکس کریں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہاں پر ان کی کانسنٹریشن ہے
کہاں پر ان کی کمانڈ اینڈ کنٹرولز ہیں، کہاں پر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہ تو اگر ان کو ڈسٹرائے کریں گے تو میرے خیال میں پاکستان میں لیکن کافی حد تک ہم تو اپنے اینڈ سے یہ سوچ رہے ہیں نا، جب محفوظ پناہ گاہوں کی بات ہوتی ہے حارث نواز صاحب، تو اس کا مطلب انہیں سرپرستی کہیں نہ کہیں سے ریاست کی سطح پر حاصل ہے. ہم افغانستان میں موجود جو پناہ گاہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں، تو وہ تو وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، آزادانہ نقل و حرکت ہو رہی ہے، ہتھیار بھی سپلائی ہو رہے ہیں. تو ان کے اینڈ سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ہم اگر یہ کریں گے تو پھر تو وہ اس کو ایک اگریسو ایکٹ کے طور پہ دیکھیں گے. دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ را اور انڈین دے آر 100% انوالو. وہ ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں، ان کو وہ ٹارگیٹس بھی دیتے ہیں، ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس افغان ریفیوجیز ہیں یہاں پاکستان میں، وہاں سے بھی سہولت کاری ہوتی ہے. وہ بہت بڑی نرسری ہے ان کے لیے. سو پاکستان کو امریکہ سے، یورپین یونین سے، اور خاص طور پہ جو ہمارے ملک میں ریجن میں جو ہیں، خاص طور پہ رشیا اور چائنا، ایران، ترکی، سعودی عرب، سینٹرل ایشیا، ان کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سب پریشر ڈالیں افغانستان پہ کہ یہ سب یہاں سے جو سہولت کاری ہو رہی ہے، جہاں جہاں جو رہے ہیں ان کو نکالا جائے. پرابلم یہ کہ افغانستان میں افغان طالبان کی ابھی ریٹ پوری طرح قائم نہیں ہے. ان کی پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے وہاں پر. ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کا پیسہ فریز ہوا ہوا ہے. پاکستان یہی کہتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایران سے جو مذاکرات اسی لیے ہوئے ہیں کہ ناردرن لائنس کا کنٹرول جو ہے زیادہ تر وہ اب ایران کے پاس ہے. ساؤتھ میں ہم لوگ ان کو لک آفٹر کرتے تھے. تو مل کے اگر یہ مسئلہ حل کریں تو ہو جائے گا. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایمیکیبلی ریزالو ہو. ہمارا بدرلی ملک ہے، بٹ افغانیز آر جنرلی تھینک لیس. پاکستان نے ان کے لیے جو کچھ کیا ہے آئی تھنک کوئی اور مفت نہیں کر سکتا. ہمیں بدنامی بھی دی کہ پاکستان کی کیوں اتنی وکالت کرتا ہے. لیکن افغان طالبان کو اب سمجھنا چاہیے کہ کم از کم افغان یہ ٹی جی پی کو وہاں سے نکالیں، اور اگر وہ پاکستان میں آئیں گے تو پاکستان کی مسلح افواج آر فلی کیپیبل پروفیشنلی ہر لحاظ سے کہ ان کو ٹیک آن کریں، ان کو یہاں سے ایلیمینیٹ کریں، اور پاکستان سے کم از کم ٹیررزم ختم کر دیں. بالکل، ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور اس ساتھ ہی ساتھ ڈپلومیٹک چینل بھی استعمال کرنے چاہیے. ہم اس کا اظہار دیکھتے ہیں بھارت کس طرح کرتا ہے. کوئی بھی انٹرنیشنل دورہ ہو مودی کا، وہاں پر جا کے جی پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں. یہاں تو ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں جو ہم انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اور خاص طور پر جو عالمی دنیا اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اپنا کیس مقدمہ جو ہے بڑا سٹرونگ بنا سکتے ہیں. وہاں پر بڑی بھاری نفری پولیس کی تعیناتی، سب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پتہ نہیں شاید کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، کوئی سیاسی ایونٹ ہو رہا ہے، یا کوئی بڑی وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے، مگر کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے. اور بڑی ایک خفیہ طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایک پارٹی اناؤنس کر دی گئی اور ایک بڑی تبدیلی آ گئی ہے کے پی کی سیاست میں. سابق وزیر دفاع پرویز خٹک، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، اب یوں ہی کہا جا سکتا ہے، اور وہ ایک بار تو وزیر اعلیٰ رہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پھر وہ وزیر دفاع بھی بنے سابقہ حکومت میں. انہوں نے ایک نئی جماعت بنا دی ہے. اس جماعت کا نام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز. تو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، یعنی جو ابھی جو پچھلی جو ٹینیور تھا اس میں محمود خان جو وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے، وہ پارٹی میں شامل ہیں. سابق صوبائی وزیر اشتیاق ارمر، ضیاء اللہ بنگش، ڈاکٹر آسیہ اسد اور دیگر ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کا اس میٹنگ میں دعویٰ کیا گیا ہے. تعداد پہ ذرا سا ہم دیکھ رہے ہیں جو نام بتائے جا رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 57 ہے، کچھ کہہ رہے ہیں 25-20 ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ساری صورتحال میں کتنے لوگ اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. اور پارٹی اعلامیہ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام کے ساتھ پارٹی قیادت نے بھی مسترد کیا ہے. پاکستان کے عوام کو 2 سوال چھوڑتا ہوں جس پر سب کو سوچنا چاہیے. 3-4 دفعہ تحریک انصاف نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے؟ یہ بہت بڑا راز ہے، اور یہ راز جس دن کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ تحریک انصاف کا پروگرام کیا تھا. ہم نے جمہوریت کے راستے پہ چلنا ہے یا انتشار والا راستہ اپنانا ہے؟ اس وجہ سے نئی پارٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. ہم سب پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمارا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا. اب آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں ایک استحکام پاکستان پارٹی کا بھی وجود عمل میں آیا ہے. اب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز آ گئی. کل مہر بخاری صاحبہ کے شو میں انٹرویو بھی دیا پرویز خٹک صاحب نے. انہوں نے بتایا کہ 3-4 بار الیکشن کے مواقع آئے مگر پی ٹی آئی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جب یہ راز کھلے گا
तो ये सब की आंखें खोल देगा। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन साबिक वजीर आजम है नून लीग से ताल्लुक शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ये सियासत नहीं चलनी, इसको गिरा दो, उसको बना दो, और ये 75 साल हमने बहुत कर लिया, यही सबक तारीख हमें देती है। और साथ में उन्होंने कहा जो मुश्किल में खड़ा रहता है वो ठीक रहता है, तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे। तो शाहिद खाकान अब्बासी अपने हवाले से कह रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब्बासी ये भी कहते हैं कि जी हमने सबक नहीं सीखा, आइंदा भी इलेक्शन चोरी हुए तो मस्बत नताइज इसके नहीं होंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ खावर घुमन इस्लामाबाद से। खावर, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू यू। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद अमल में आया, सबने देखा, लॉन्चिंग हुई, जिस तरीके पे वहाँ पे अपीयरेंस थी सबकी, सबने कहा ये चेहरे इतने उदास, इतने लटके हुए क्यों हैं, फिर बाद में पता चला ये पार्टी में है नहीं है, अब एक और पार्टी बन गई है और ये भी ऑफ शूट है पीटीआई की। कैसे देखते हैं, बड़ी तब्दीली है केपी की सियासत में ये? देखें, एक बात जो आपने की कि पाकिस्तान की जो तमाम सियासी जमातें हैं वो साबका या नई बनने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान के मफाद की बात करती हैं और पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं। इस पर हमें सबको मुत्फिक होना चाहिए। एक और बात जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, और बदकिस्मती ये है कि हमारा जो निज़ाम है ओवरऑल, और कम कम जब से अब हम देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं, ये सारे जो इसके ऊपर तजर्बे किए जा रहे हैं, लेकिन एक तजर्बा जो है उसको नहीं किया जा रहा, वो ये कि अवाम की राय को खालिस्तन मान के अवाम को एक मौका प्रोवाइड किया जाए बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। तो अवाम से पूछ लिया जाए कि अवाम क्या चाहते हैं। जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं है कि केपी के अंदर मोहतरम परवेज खटक साहब का एक सियासी किरदार रहा है। वो काफी अरसे से सियासत के अंदर हैं, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शेरबाग ग्रुप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन एक पार्टी बना ली है। वो दावा भी कर रहे हैं, उनके साथ काफी अच्छी खासी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। और जिस तरह भी आपने जिक्र किया इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उनके साथ भी काफी सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन वो एक जो सवाल जो कल भी आपने पूछा, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि क्या मुल्क के अंदर इंतखाबात वक्त पर होने जा रहे हैं, सबसे अहम सवाल तो ये है। और बाकी ये जो नई सियासी जमातें हैं, वो कल जो शायद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे थे, हर जब भी नए इलेक्शन हुए हैं, उससे पहले जनरल इलेक्शन हुए हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि इस तरह की कुछ नई पॉलिटिकल पार्टीज सामने आ जाती हैं। अगेन अवाम को इसके ऊपर फैसला देना है कि वो क्या जो मुख्तरम परवेज खटक साहब बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी सच्चाई है। एक जो बात कल से मैं सुन रहा हूँ, कम से कम मेरी समझ में तो वो नहीं आ रही, वो बात ये है कि परवेज खटक साहब ये फरमा रहे हैं, एक से ज्यादा दफा उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन हमें मिल रहा था, हमने इलेक्शन नहीं लिया। 4 मौके गिनाए उन्होंने। अच्छा, इसके ऊपर एक सवाल, मैं एक अपना सियासत का तालिब इल्म होने के नाते ये मेरे ज़हन में आता है कि अगर उस वक्त की हुकूमत या आज की जो मौजूदा हुकूमत है, या वो इलेक्शन अगर करवाना चाह रही थी तो उसने कब इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया, तारीख दे दी। और जो है और खावर साहब वो उस मीटिंग का जिक्र करते हैं जिसमें दोनों जमातें बैठी थी, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, और बातचीत तय हुई थी और कहा जा रहा था जी हम किसी डेट पर हमारा बस इत्तेफाक नहीं हो रहा, लेकिन बाकी मामला तय पा गए। क्या उसे मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखें जी, इलेक्शन के हवाले से जो हमारे पास खबरें हैं, देखें 2 सूबों के अंदर असेंबलियां तहलील हुई, वहाँ पे आइन बहुत वाज़ेह है। आइन की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट में फिर की गई, उस हवाले से 2 अहकामात अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो इन फील्ड हैं कि ये इंतखाबात इन असेंबलियों के अंदर होने चाहिए, किसी भी वजह से नहीं रोका जा सकता। वो आपके सामने है। बहरहाल जो अब कह रहे हैं, हर बंदे का एक दावा है कि जी इलेक्शन मिल रहा था। इलेक्शन मुझे समझ आ रही है, ये सारा तो ये कजिया है, सारी की सारी लड़ाई है मुल्क के अंदर, जिस वक्त सियासी इंतशार है वो है ये की वजह से। वो वजह ये है कि जाहिर है एक साबका हुक्मरान जो जमात थी वो इलेक्शन चाह रही थी अपने 2 सूबों के अंदर जहाँ पे उसकी हुकूमत थी, खुद उन्होंने हुकूमत वहां से अपनी गिराई, अपनी असेंबली तहलील की और इस उम्मीद में कि उन्हें इलेक्शन जो है मिल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में
बहुत ज्यादा पानी जो है वो पुलों के नीचे गुजर गया है। अब खावर ये बताएं आप, इसको दोनों जमात को अगर कंपेयर करें, जो नई जमातें वजूद में आई हैं, एक कल वाली पीटीआई पार्लियामेंटेरियन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दोनों के ज़ाहिर एक डिफरेंट सूबे हैं, वहाँ की सियासत बड़ी मुख्तलिफ है। इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो बड़ी, उस पर हमारे यहाँ जोर होता है, फोकस होता है, बिकॉज इलेक्टेबल्स आर दोस्त जो आपको इलेक्शन जीत दे के दे देते हैं। केपी में ही कहा जा रहा है कि जी यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ये पार्टी इस सूरत में सामने आएगी कि इनके पास इलेक्टेबल्स हैं। सो ये जरा हमें बताइएगा, जो दावा किया जा रहा है क्या बाकी इलेक्टेबल्स हैं इनके पास? देखिए, मैं कल की जो खबरें आप देख रहे हैं, एक तो ये इस पॉलिटिकल पार्टी को जो लॉन्च किया गया है वो एक इंतहाई एक मुसीका है, इस तरीकाकार अपनाया गया है। आईपीपी पंजाब के अंदर लॉन्च हुई, सारे लोग वहां पे मौजूद थे, मतलब वहां पे खाना हुआ, लोगों ने वहां पे तकरीरें की, अपना जो जहन था उसको बताया कि हम क्यों इस पार्टी में आए हैं, इस पार्टी का मकसद क्या है। यहाँ पे सिर्फ तस्वीर रिलीज की गई और एक स्टेटमेंट पढ़ के बता दी गई। अब उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ अतराफ से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि जी हमारा नाम गलत तौर पर इस लिस्ट में शामिल किया गया है, हम तो इस पार्टी का बिल्कुल हिस्सा नहीं है और ये गलत बात है, और जहाँ पे हम थे वहीं पे मौजूद हैं। बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स हैं। जाहिर है, मैं जिस तरह अर्ज किया कि पंजाब के अंदर अगर जहांगीर खान तरीन एक ग्रुप बनाएगा या केपी के अंदर परवेज खटक साहब अपना एक ग्रुप बनाएंगे तो उसका एक असर तो होगा, वो वहां पे डेंट डालने की पोजीशन में होंगे। वो अब किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे, पीडीएम की जमातों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, किसके साथ उनका सारे का मामला आगे बढ़ेगा। वो मेरे ख्याल में ये चीजें ज्यादा वाजे उस वक्त होंगी जब जो है जनरल इलेक्शन की तारीख एक वाजे तौर पर आ जाएगी, क्योंकि अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि ये असेंबली वक्त पूरा करेगी अपना या उससे पहले। अभी तो बहुत सारे भाम है। ये बताइएगा, एमक्यू पाकिस्तान ने पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात की मुखालफत कर दी है, आपके ख्याल में ये मामला पेचीदा हो सकता है? क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था जी नई मरदमशुमारी होगी तो इलेक्शन होंगे, ऐसा इकबाल साहब, फिर वो कह रहे हैं जी अब नए नताइज आएंगे तो फिर नहीं हो सकते। तो क्या आपको लगता है ये डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल कर सकता है। उसकी एक बड़ी जो वाज़ेह मिसाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को, जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि कुल्ली तौर पर जो है एम्पावर किया गया है, जो बाइख्तियार कर दिया गया है कि वो इंतखाबात की तारीख के हवाले से फैसला कर सकता है और वही तारीख मानी जाएगी। अगर ये जो इशू है इसको लेके एमक्यूएम या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अदालत उज़्मा में चले जाती है, आप ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके बात करते हैं कि जी पहले ये लोग ये बात कर रहे थे, अब ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हमें मिलेगा। खासतौर पर एमक्यूएम जो बात कर रही है, वो मैं आज भी देख रहा था सुबह अखबारात के अंदर बयान उनके कि ये हमारे साथ तो वादा किया गया था। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल आपने सही इशारा किया कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जब साबिका हुक्मरान जमात इंतखाबात मांग रही थी तो यह रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमें यही मैसेज पार्लियामान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही दिया जाता था जो मौजूदा हुक्मरान है कि चूंकि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की सतह के ऊपर एक फैसला हुआ है और चूंकि नई जो मरदमशुमारी हो गई है उसके नताइज आने हैं, डिलिमिटेशन होनी है, तो उसके लिए वक्त दरकार है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर फैसला तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि क्या ये जो लवाजमात हैं कानूनी आईनी वो सारे पूरे हो गए हैं, या फिर ये जो 2017 की ही मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर इंतखाबात होने हैं। जैसे मैंने अर्ज किया ना, जिस दिन ये मौजूदा हुकूमत जो है वो चली जाएगी उसके बाद हमें कुछ सिंत नजर आएगी, लेकिन अभी बहुत इबहम है। अभी बहुत यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के मैं आपको ये बात एक बावसूख अंदाज से बता सकता हूँ कि किसी भी जो है माहिर सियासी तबसरा नगार, तजिया नगार से बात करें, हुकूमत के लोगों से बात करें, अपोजिशन के लोगों से बात करें, हर कोई एक दूसरे के साथ यही सवाल करता हुआ सुनाई दे रहा है, नजर आ रहा है कि जनाब आला क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे, अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे। यानी कि हुकूमत जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक ये मंजरनामा क्लियर नहीं है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। खावर गुमन साहब हमारे साथ थे और इस पर हमने बात करने की कोशिश की, और हर दिन पाकिस्तान की सियासत में जी एक नई हैपनिंग हमें नजर आती है। कल एक नई पार्टी वजूद में आ गई, और जैसे कि खावर साहब भी बता रहे थे, जो और दीगर सहाफ़ियों ने भी रिपोर्ट किया कि एक एलामिया पढ़ के सुना दिया गया, कुछ पिक्चर्स आ गई और कहीं से किसी ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई थी तो अपलोड हो गई, इतने खुफिया तरीके से। यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। और सुबह सवेरे सेहत आमा से मुताल्लिक, और जैसा कि हमारे मज़हब में भी कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो इसी पर अमल पैरा करते हुए आज हम बात करेंगे नाखून के हवाले से। जो हमारे नेल्स होते हैं इनकी ज़ाहिर है ज़रूरत भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इंसान की एनाटमी बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें इंसान की बड़ी ऐसी चीज़ें भी बनाई जिसमें नेल है। यूँ तो ये बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मसाइल बड़े डिफरेंट होते हैं। कुछ के नेल्स जो हैं अक्सर हमने देखा है कि वो गोश्त के अंदर पेवस्त हो जाते हैं, कुछ के नेल्स अगर बढ़ते हैं तो वो अपवर्ड टर्न हो जाते हैं या टूट फूट का शिकार होने लगते हैं, उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो क्या इस तरह के जो नेल्स होते हैं वो किसी तरह की अलामात को जाहिर कर रहे होते हैं, किसी बीमारी का इंडिकेशन होते हैं? और ख़वातीन तो उमूमन हमने देखा है कि वो जाती हैं सैलून्स में, जाती हैं पार्लर जाती हैं, अपने नेल्स को अच्छा बनवा लेती हैं, उसको हसीन बनवा लेती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन ये तो एक कॉस्मेटिकली हम इसको देखते हैं, मगर हमारे जो नेल की सेहत है वो कैसी होनी चाहिए, उन्हें कैसा दिखना चाहिए, किस तरह केयर करनी चाहिए, सफाई कैसी रखनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए। और कुछ लोगों की वजह से हम अक्सर ये भी देखते हैं कि उनके नेल्स पीले भी पड़ जाते हैं। कुछ लोगों को नेल बाइट करने की आदत भी होती है, जिसकी वजह से उनके नेल्स का शेप भी ख़राब हो जाता है। सो ज़ाहिर आप जहाँ हम पूरी शख्सियत की बात करते हैं तो आपके हाथ भी आपकी पर्सनालिटी के लिए उनका जाज़िब नज़र होना ज़रूरी है। जितने अच्छा आपने उन्हें वेल मेंटेन किया हुआ होगा, उतने ही आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो बहुत कुछ आगाही दे सकेंगे। ये क्या मसाइल हैं, क्यों ऐसा होता है, लकीरें क्यों पड़ जाती हैं, क्रैक्स क्यों पड़ जाते हैं, पीले क्यों हो जाते हैं, इस सारी, या जो अक्सर वाइट स्पॉट भी आ जाते हैं वो क्यों आ जाते हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने चूज़ किया है। अक्सर हम लोग नेल्स को काफ़ी हद तक निगलेक्ट कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल लेकिन ऐसे। नेल्स को आप देखें, आपकी पूरी जो नशोनुमा है, आपकी सेहत को वो डिपिक्ट कर रहा है, वो शो कर रहा है कि आपकी अंदर से सेहत कैसी है। जैसे करें कलर्स पे बात करें, जो ओरिजिनल कलर होना चाहिए नेल्स का वो पिंक होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, दे शुड बी पिंक। अगर वो वाइट है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि डायबिटीज या कोई लिवर इशू हो सकता है। वाइटिश मतलब पूरा नेल। अच्छा, एक चीज बड़ी कॉमन आपके पास आती है कि जी नेल में वाइट निशान पड़ गए, कैल्शियम की कमी है। ये काफी आपने सुना होगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अक्सर लोग फेस पे ही बच्चों के निशान पड़ जाते हैं। मैं ही हमेशा कहता हूँ कि स्पेशली बच्चे जितना दूध और दही खाते हैं उसमें कैल्शियम की कमी हो नहीं सकती है। चलिए, तो नेल्स की बात पर आते हैं। तो अच्छा, अक्सर नेल्स हो जाते हैं, ये बेसिकली हो जाते हैं, कभी ट्रॉमा हो जाता है नेल्स को, कभी कभी ग्रो हो रहे होते हैं, उसके बीच में होता है। हाँ, एक चीज होती है कि नेल्स अगर बिल्कुल आपके पूरे वाइट से हो जाएं तो आप डायबिटीज जरूर चेक करवाइए, लिवर इश्यूज चेक कराइए। नेल्स का एक कलर है जो कि ब्लूइश से हो जाते हैं, वो जरा खतरनाक चीज है। उसका शो कर रहा है कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है आपकी नेल्स के अंदर। यूजुअली ज्यादा सर्द इलाकों में भी लोगों के सही कह रहे हैं, वो हो जाता है क्योंकि ज्यादा सर्द एरियाज में हमारा हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इसलिए होता है कि हम बहुत ऊंची जगह पे जा रहे होते हैं, और कभी कभी आपके जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। नेल का इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है, आपके नेल्स के इर्द गिर्द एक आपके समझे पेन हो रहा है और सूजन हो गई है, उसको भी काफ़ी हमें इंपॉर्टेंटली देखना होता है। फिर नेल के ऊपर थोड़े थोड़े निशान पड़ जाते हैं, पिटिंग जिसे कहते हैं, वो सोरायसिस की निशानी है। सोरायसिस स्किन प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी आता है। वो निशान किस कलर के? जी, वो निशान इस तरह होते हैं कि छोटे छोटे जैसे दाने से हो जाते हैं, जैसे अपने गड्ढे बने हुए नेल्स के ऊपर ना, जो लोग अक्सर उसको निगलेक्ट कर देते हैं। एक चीज़ का जरूर ख्याल है कि अगर नेल पे कोई काला निशान पड़ रहा है, अगर आपकी चोट नहीं लगी है तो आप ज़रूर चेक कराएं। खुदा ना खास्ता ये किसी प्रॉब्लम को शो कर रहा है कि कुछ अंदर से प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी नेल्स आपके सूज जाते हैं, ये जो हमारा जो ये जो एक एंगल है वो हमारा कम हो जाता है, क्लबिंग जिससे हम कहते हैं। तो आप ज़रूर लिवर, अपना हार्ट, अपना इंटरनल ऑर्गन्स, जीआई ट्रैक्ट, वो जरूर चेक करवाइए। अच्छा, ये बताएं, आज जो हम जिस अहम टॉपिक पे इसी हवाले से बात करें वो इनग्रोइंग नेल्स। ये इनग्रोइंग नेल्स क्या है, कैसी शक्ल होती है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी। हो सकता है? देखिए, आपका नेल जो होता है ना वो बाहर का आता है, आप काट देते हैं उसको। बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ नेल कटर से काटें और स्ट्रेट काटिए। कभी कभी आपका नेल खुद ही आपके गोश्त के अंदर जा रहा होता है, अच्छा वो लोग उस टाइम पे ही उसको काट देना चाहिए। लोग अक्सर नेल निकलवाते हैं, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। नेल निकलवाया आपने, पेंट किया और नया नेल भी काफ़ी हद तक वैसे ही निकलता है। तो मैं पेशेंट को कहता हूँ कि हम एक खास क्रीम लगवाते हैं और फिर नेल्स कहते हैं आप रात में खुद काटें उसको, उसके एजेस निकाल दें और जैसे एज बढ़ेंगे उसको आप कंप्लीटली तो वो एजेस से गोश्त में पेवस्त होना शुरू वो एजेस से जाते हैं, आपके एज जो है वो अंदर जा रहे होते हैं आपके। लेकिन अगर आपके नेल टर्न्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपको कोई डेफिशिएंसी है, या आयरन की कमी है या जिंक की कमी है। प्रॉब्ली अक्सर ये होता है जिनको अनीमिया होता है तो आपके नेल्स जो होते हैं बिल्कुल स्पून जैसे हो जाते हैं,
जाते हैं, चमचे जैसे हो जाते हैं और टूट रहे होते हैं, नेल्स टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा, नेल अगर बहुत ज़्यादा आपके येलोइश क्रैक्स पड़ रहे हैं, येलोइश हो रहे हैं, तो आप ज़रूर चेक करवाइए कि कुछ मसला है। कभी कभी कुछ नेल्स होते हैं जो कि बिल्कुल ग्रीनिश ब्लैक से हो जाते हैं अंदर, तो उसका मतलब इन्फेक्शन हो गया उसके अंदर, ये चीज़ बड़ी कॉमन है और ये हो जाता है। एक ट्रॉमा को ज़रूर हमें मद्देनजर रखते हैं कि आपके नेल्स को चोट लग गई है। जैसे मैं होता हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं नेल्स के प्रॉब्लम के साथ। एक तो नेल का एक जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है आजकल के पानी इतना सही नहीं है, एक जो प्रॉब्लम है फंगस आपने सुना होगा इस कदर कॉमन हो गया है और नेल फंगस काफ़ी हद तक ज़िद्दी होता है, आसानी से नहीं जाता। फंगस कैसे जी, नील फंगस आपके नेल्स के साइड्स जो होती हैं समझे खराब होने लगती है और थोड़ा थोड़ा जैसे डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन से कलर्स आने लगते हैं। अच्छा, उसके अंदर पेन नहीं होता, एक्चुअली यही मसला होता है कि नेल फंगस के अंदर पेन नहीं होता, तो लोग सिर्फ देखते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। कोई भी आपके अंदर रोज आपने नेल जरूर चेक किया करें, देख कर ना कि आपके नेल्स में क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आपको लग रहा है चेंजेस तो जरूर रिपोर्ट करें हमें, क्योंकि वो शो कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है। उसके अंदर ये होता है कि हम उसी वक्त टेस्ट करके उसको हम देखते हैं। जैसे मेरे पास नेल फंगस बहुत आ रहा है मुर्शिद हॉस्पिटल में, वहाँ का पानी इतना अच्छा नहीं है, बॉडी का फंगस भी होता है और नेल पे भी आ जाता है। अच्छा, नेल फंगस में एक जो सबसे अहम बात है वो मैं बताऊँ आपको कि पैर में ज़्यादा हो जाता है। पैर में इसलिए हो जाता है बिकॉज हम नमाज पढ़ रहे हैं, वजू कर रहे हैं, स्वेटिंग है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ज़्यादातर शो कर रहे हैं कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ मेलाइटिस को ज़रूर चेक करवाता हूँ मैं, HbA1c, और फिर फंगस की अपनी दवाइयाँ आती हैं। अक्सर हम कोशिश करते हैं कि लोकल से फ़ायदा हो जाए लगाने की, लेकिन नेल फंगस में हमें ओरल मेडिकेशन देनी पड़ती है। नेल जो है उनको ख़वातीन यूजुअली मर्द हज़रात भी सैलून चले जाते हैं, सफाई करवा लेते हैं, मैनी पेडी। जी, क्या कितने इम्पोर्टेंट है सफाई रखना? आई थिंक दैट इज़ ओके। मैं इतना ज़्यादा उसको वो नहीं करूँगा, सपोर्ट करूँगा। आप जो नेचुरली अपना रखते हैं, क्योंकि आजकल मैंने देखा है फॉल्स नेल्स लगा रहे होते हैं, तो आपकी जो ओरिजिनल नेल्स की जो नशो नुमा है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। मतलब आप एक तरह से कैमोफ्लेज कर रहे हैं, है ना। नेल्स आपके जो ओरिजिनल है आप उसको पहले देखें, उसको चेक करें, वो टूटे नहीं, ब्रिटल ना हो, स्पून शेप ना हो, कोई कलर चेंजेस ना हो। एक येलो नेल्स होते हैं जो कि आपको शो कर रहा है कि आपको अंदरूनी कोई लिवर का इशू है। कुछ फैमिलीज में भी होता है, ये भी हेरिडिटरी है, लेकिन मैं फिर भी ब्लड टेस्ट करवाता हूँ। लेकिन ब्लड टेस्ट आपको बताता है कि अंदरूनी क्या मसला है, क्योंकि नेल्स आपको शो कर रहे हैं कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। इनग्रोइंग नेल्स जो हैं, जो ये मैंने अक्सर देखा है कि आपने कहा आप एजेस उनके काट लें ताकि वो अपनी एक सही पोजीशन के साथ वो आगे बढ़े, लेकिन वो मसला दरपेश रहता है साल हर साल, वो ठीक नहीं होता। उसके लिए क्या हमें कंसल्ट करना चाहिए? उसके लिए बिल्कुल कंसर्न करना चाहिए। उसके अंदर हम कुछ ऐसी लोकल एप्लीकेशंस भी देते हैं पेशेंट्स को कि जिससे उनका जो नेल जो है वो थोड़ा सा नरम हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट निकले। और मैं कहता हूँ बार बार रोज़ आप चेक करें, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स को तो नेल्स ज़रूर चेक करने चाहिए। इनग्रोन टो नेल का प्रॉब्लम ये होता है अक्सर पैर में होता है ये, और वो चलने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। पेशेंट्स पूरा आता है, सूजन हो जाती है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, हमें उनको एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है। लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ उनको कि आप सबसे पहले कोशिश करें कि खुद अगर या डॉक्टर अगर उसको रिमूव कर दें साइड से, तो वो ये होता है कि उसकी एक आदत बन जाएगी। आपने जैसे देखा हमने उसको सीधा काटा और वो इनग्रोइंग टो नेल आपका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। अक्सर हमने बहुत सारी टैबलेट्स ऐसी देखी हैं विटामिन्स की जिसपे स्किन, हेयर, नेल्स। बिल्कुल सही कह रही ठीक है, बिल्कुल इनका सही इंटेक ठीक है, बहुत ज़रूरी है। सेलेनियम है, जिंक है, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल मेरे पास क्योंकि अब हम लोग हॉस्पिटल पेशेंट्स बहुत देखते हैं, अनीमिया बहुत कॉमन है, लोगों के अंदर खून की कमी है स्पेशली गर्ल्स में। तो नेल्स जो होते हैं आपकी उसमें जो वो होनी चाहिए पिंक कलर जो होना चाहिए वो नहीं होता, टूट रहे हैं, स्पून शेप्ड हो गए। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है नेल के अंदर कि उसकी ग्रोथ सही होनी चाहिए। आपके फिंगर नेल्स जो होते हैं जल्दी ग्रो करते हैं और पैर के देर में ग्रो करते हैं, लेकिन आपको इनको चेक करते रहना चाहिए कि इसकी ग्रोथ सही हो रही है। कभी कभी नेल्स ग्रो करना खत्म कर देते हैं, नेल और जो हार्ड नेल्स होते हैं लास्ट उस पे बताइए क्या अगर हम उस पे ऑयल या मॉइस्चराइजर अप्लाई करें तो बिल्कुल। देखिए मैंने आपको बताया कि मैं डिफरेंट वो बना देता हूँ, अपना न्यूमोनिक्स बनाया था, तो मैंने एक आदाब बनाया था। ए से है एलोवेरा जेल, ठीक है, वो आप लगाएं। डी से दूध, ठीक है, फिर ए से है अदरक का पेस्ट, ये फंगस के लिए बहुत अच्छा होता है, और बी से बेसन। इन चारों को मिला के आप नेल्स पे लगाएं, अगर सिर्फ रात में लगाएं जहाँ पे वो ख़राब हो रहे हैं, तो आपके नेल्स की ग्रोथ भी बेहतर हो जाएगी, उसमें फंगस भी कम आएगा और जनरल वो हेल्प करेगा आपको।
जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने टिप्स बताई। और यानी कि मैंने भी सुना आलमंड ऑयल अगर आप लगा लें तो वो भी आपकी नील्स की जो हेल्थ है उसको बहुत अच्छा करता है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर काशिफ हमारे साथ थे और इस हवाले से उन्होंने बड़े फीड मशवरे दिए हैं। तो इसी तरह की अलामात अगर आपको हैं तो कोशिश करें कि उनको आप डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करके ठीक कर सकते हैं तो इन पर अमल ज़रूर कीजिएगा। अब तेल की यहाँ पर बात हो रही थी तो इस वक्त अब जिक्र करेंगे कोहलू के तेल का। ये हम बचपन से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं और आजकल तो जदीद दौर है, मशीनों का दौर है, तो अब मशीनें आने के बावजूद भी लकड़ी के कोयलों से ये तेल निकाला जाता है। कराची के 55 साल अब्दुल लतीफ़ हैं, उन्होंने इस कदीम रिवायत को जिंदा रखा हुआ है। तो इशरत खान हमारी नुमाइंदा इस हवाले से मजीद बता रही है। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब यहाँ पर हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के साथ साथ आपको बताते हैं जी फलों के बारे में। और फल आपने पाकिस्तानी फल तो बड़े मशहूर हैं, ख़ास तौर पे हम आम की बात करें, यहाँ का फल बड़ा मज़ेदार होता है, आम बड़ा मज़ेदार होता है। दुनिया में आप कहीं चले जाएँ जो पाकिस्तानी आम की बात है वो कहीं नहीं लगती। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से भी मिलवा रहे हैं और एक ऐसी नर्सरी के बारे में भी बताएंगे जहां पर कोई भी दरख्त, कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जो लोकल हो, जिसको कहा जा सके जी कि यहाँ का है। ये जो शख्सियत है इनका ताल्लुक टोबा टेक सिंह से है। यहाँ के शहरी मियाँ मोहम्मद सईद अख्तर ने अपनी नर्सरी में 100 से ज़ायद गैर मुल्की मौसमी और बेमौसमी जो फल हैं उनकी काश्त की है। इनकी नर्सरी में ऑस्ट्रेलिया का एवोकाडो है, भारतीय, श्रीलंका और बॉन्साई आड़ू यहाँ पर मौजूद है, मैक्सिको का सेब, जमैका ऑस्ट्रेलिया की चेरी है, स्ट्रॉबेरीज है, थाईलैंड की ब्लैकबेरी है, मलेशिया का रंगीन जामुन यहाँ पर काश्त हो रहा है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिर्फ 3 फीट का केले का दरख्त भी लगा है जिस पर केले लगना शुरू हो गए। सो ये एग्जॉटिक फ्रूट्स जो हैं जो इंटरनेशनल या जो लोग अमूमन इम्पोर्टेड आइटम्स खाने के शौकीन होते हैं, इन्होंने यहाँ पर बाकायदा इनकी पूरी एक नर्सरी बनाई हुई है। और ये किस तरीके से इनका ख्याल रखते हैं, कैसे इनकी ग्रोथ हो रही है और कितने बड़े पैमाने पर इसकी काश्त की जा रही है, इसी पर हम बात करेंगे। मियाँ सईद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा बताइएगा ये अनोखी नर्सरी आपको इसका ख्याल कैसे आया, दूसरे किन मुमालिक के फल यहाँ पर हैं? पौधे जो पाकिस्तान में बहुत आसानी से पैदा हो सकते हैं और उन पे मैं गुज़श्ता 30 साल से काम कर रहा हूँ और उनमें से अक्सर पौधे फल दे रहे हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जिसमें लॉगन फ्रूट है, एवोकाडो है, जैक फ्रूट है, बारबडूस चेरी है, जमीकन चेरी है, स्ट्रॉबेरी गावा है। इस तरह के कोई 100 से ज़्यादा यूनिक फल यहाँ पे वो पैदावार बहुत आसानी से दे रहे हैं। तो ये बताइएगा जो जो फल आपने लगाए हैं यहाँ पर ज़ाहिर मुख्तलिफ कंट्रीज से हैं, तो क्या ऐसा किसी और मुल्क में भी है कि उन्होंने भी इस तरीके से फल लगाए हुए, या तमाम तर जो आपने फल और दरख्त इस तरह के इकट्ठे किए हैं वो अपने आप में की अनोखी नर्सरी है? काफ़ी सारे मुल्कों में और ये पौधे, ये फलदार पौधे दस्तयाब हैं, क्योंकि ये फल उन्हीं कंट्री के हैं, वहाँ तो ये बहुत आसानी से ये पैदावार दे रहे हैं। मसला ये है कि हमारा मुल्क जिसमें ये कभी ये फलदार पौधे आए नहीं थे, मैंने इन पे तजर्बा किया और अल्लाह ताला ने इस पे बहुत बड़ी कामयाबी मुझे दी। अच्छा, ज़रा ये बताइएगा आप तरीक़ाकार इसका क्या है? क्या इनके बीज मंगवाते हैं या छोटा पौधा मंगवाते हैं? इसमें आपको क्या मुश्किलात भी होती हैं? इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। बीज है, कलम है, एयर लेयरिंग के पौधे आते हैं, सम टाइम फलदार पौधे भी आ जाते हैं और आगे बढ़ाना फिर ये एक आर्ट है जो मैंने सीखा है ऑस्ट्रेलिया जाकर। इनकी देखभाल किस तरह की जाती है? एक्सपेंसिव पड़ते हैं आपको इनकी केयर करना? क्या करते हैं? जिस तरह ये हमारे आम ये लोकल पौधे हम तैयार करते हैं, बिल्कुल सेम तरीका उन फलदार पौधों का है। इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत आसानी से ये पौधे यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। हमारी धरती बहुत ही अच्छी है, मुझे किसी फल को तैयार करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि केले का भी एक दरख्त है बड़ा छोटा सा, तो ये किस मुल्क का है और इसमें ऐसी क्या खास बात है?
یہ ہمارا جو دیسی لیمن ہے، چائنی لیمن ہے، یہ 2-3 لیمن ہے، لیکن آسٹریلیا کا فنگر لیمن، اس میں ہارڈ دانے ہوں گے، انار کی طرح دانے ہوں گے، کرنچی دانے ہوں گے۔ دنیا کا سب سے مہنگا پھل یہی فنگر لیمن ہے، اور بہت ہی یہ پاپولر ہے دنیا میں۔ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ یہاں پہ تیار ہوا ہے۔ پچھلے سال میں لاہور میں ہارٹی کلچر کا جو ہیڈ آفس ہے، ڈاکٹر عابد محمود صاحب، ان کے پاس یہ پھل لے کے گیا تھا۔ وہاں پہ یہ لیمن کے فروٹ میں نے کاٹے اور ان کو کھلائے، اور ان کا بہت ہی کلاس کا ٹیسٹ۔ تھینک یو سو مچ سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اگر کوئی یہاں کا وزٹ کرے تو اس کے لیے بڑے زبردست ہے کہ یہاں پہ دنیا بھر سے پھل موجود ہیں، اور پھل بھی بڑے زبردست اور جن کی اہمیت اور فوائد بے شمار ہے، اور خاص طور پہ ایسے پھل جو بے موسمی ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے ان کو لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر، لیکن وہ اویلیبل نہیں ہوتے۔ سٹور تو کیے جاتے ہیں، پرزرو بھی کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہوتی۔ فروزن اکثر آپ کو اس طرح کے فروٹس مل جاتے ہیں جو موسم میں کے نہیں ہوتے، لیکن اکثر آپ کو سٹور سے ایسے پھل فروٹ مل جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے زبردست اور انوکھے کام کرتے ہیں۔ باغبانی جو ہے اپنے آپ میں ایک بڑا لوگوں کی ہابی ہوتی ہے، پسندیدہ ہابی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ لوگ نیچر سے قریبی ہونا چاہتے ہیں تو وہ یہ طریقہ کار بھی اپنا لیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ان پودوں سے بڑی انسیت ہو جاتی ہے، اور ان کا خیال رکھنا، بچوں کی طرح ان کا دیکھ بھال کرنا، یہ اس ہابی کا حصہ ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے وہ کہتے ہیں نا، وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں پودے، تو آپ کو لگتا ہے جی آپ یو ہیو اے سینس آف اچیومنٹ۔ آپ کو ایسا لگتا ہے جی ہم نے ان پر محنت کی، کھاد لگائی، اس میں بیج بویا، پانی دیا، اور ان کو خیال رکھا کہ موسم کی سختی زیادہ نہ ہو، دھوپ میں بھی رکھا، تھوڑی دھوپ لگائی، کم دھوپ، زیادہ دھوپ میں نے نہیں رکھا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن سے یہ پودے جو ہیں پھلتے پھولتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور آنکھوں کو بڑا، کہتے ہیں نا، سبزہ بڑا آنکھوں کو ٹھنڈک کا ایک ایفیکٹ دیتا ہے۔ یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ونس اگین السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ صبح کے 10 بج گئے ہیں، 10:04 ہوئے ہیں میرے پاس جو گھڑی ہے اس کے مطابق، اور یقیناً آپ کی صبح کا بھی اب تک تو آغاز ہو ہی گیا ہوگا، ہو جانا بھی چاہیے۔ جلدی اٹھنا چاہیے، جلدی سونا چاہیے، صحت کے بھی لیے اچھا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ ڈے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور جو کرکٹ فین ہیں جی، وہ جڑے بیٹھے ہیں 2-3 دن سے ٹیلی ویژن سے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے۔ گول کا جو انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ہے، آج تیسرے دن کا کھیل ہونا ہے، اور کل بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یوں بنی کہ جو پاکستان ہے آج جناب وہ 5 وکٹوں کے نقصان پر 221 اس نے رنز بنا لیے ہیں، اور آغا سلمان آغاز کریں گے۔ سلمان علی آغا اور سعود شکیل، اور ان دونوں کی پارٹنرشپ نے بڑا استحکام دیا، ورنہ 5 وکٹیں تو ہم نے گنوا دی تھیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی تیسرے دن کیسے پانسا پلٹتا ہے، کیسے بازی پلٹتی ہے، اور کیا پاکستان اس میں اپنی پرفارمنس دکھا سکتا ہے۔ اور پاکستان کی جو یہ ٹیسٹ میچز ہیں، ظاہر ہے ٹیسٹ میچز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً آج کل لوگ جو ہے وہ زیادہ فیور کرتے ہیں T20 کو، ون ڈے انٹرنیشنل کو، اسپیشلی جو T20 کا کریز ہے، لیکن ٹیسٹ میچ کا بھی ایک اپنا الگ مزہ ہے۔ سو لیٹس سی آج جب کھیل شروع ہوگا تو کیا صورتحال بنے گی۔ تمام تو صورتحال ہے، دیگر سٹوریز بھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بہت کچھ ہے جو آج کے سیگمنٹ میں ہے 10 سے 11 میں، لیکن سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں۔ کراچی سٹی کونسل کا پہلا اجلاس ایکشن ری ایکشن نعروں اور ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ پی پی اور جماعت اسلامی آمنے سامنے، اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی پر سنگین الزامات لگا دیے۔ بلوچستان میں جدید سفری سہولیات کا آغاز، کوئٹہ میں گرین بسیں سڑکوں پر آ گئیں۔ بسیں صبح 7 بجے سے رات 8 بجے تک سڑکوں پر رواں دواں رہیں گی، 30 روپے کرایہ ہوگا۔ ملک میں مانسون کا ایک اور سسٹم داخل، آج رات سے بالائی اور بستی علاقوں میں بادل گرجیں گے اور برسیں گے بھی۔
सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। जो गाया खूब गाया। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर की तहकीकात से मुतालिक समाअत है और चेयरमैन पीटीआई को एफआईए तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। शहजाद मलिक के इस हवाले से हमें मजीद सूरत हाल से आगाह करेंगे। शहजाद, बताइएगा अब तक की जो कार्रवाई है उस मुतालिक क्या आपके पास अपडेट्स हैं? चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को एफआईए तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की हुक्म में इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया है। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई को दिया गया हुक्म इम्तनाई के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से असद बाजवा एडवोकेट पेश हुए थे। जी ठीक है, शहजाद हमें आगाह कर रहे थे और शहजाद ने बताया कि अहम पेशरफ्त हुई है और हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को एफआईए तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तना वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया है और वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई को दिए गए हुक्म इम्तना के खिलाफ दरख्वास्त ये दायर की थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से असद बाजवा एडवोकेट पेश हुए थे। शहजाद मलिक हमें आगाह कर रहे थे। थैंक यू सो मच। और अब हम एक ऐसे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। उमूमन हम ये देखते हैं कि जी लोग शिकायत ही कर रहे होते हैं कि हमारे साथ बड़े मसले मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ हम देखते हैं इश्यूज़ हैं, चाहे वो दहशतगर्दी से रिलेटेड हों या ट्रैफिक के हवाले से हों या दीगर आपके कामों में रुकावट हो। लेकिन हमारा जो एक कहते हैं ना पैरामेडिक्स का स्टाफ है, हम ये समझते हैं जी उनकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ लोगों के मसाइल हल करने के लिए हैं। ऐसा नहीं है, उनको भी बहुत सारे कामों में मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसका बाकायदा तौर पे आज इस टॉपिक में हम अहाता करने जा रहे हैं। ICRC एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो जेनेवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन के लिए काम करती है। पाकिस्तान में इस तंजीम ने सेहत आम्मा के शोबे से जो वाबस्ता अफराद हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी देखभाल, उनके फ़राइज़ की अदायगी में जो रुकावटें आती हैं, जो पुरतशद्दुद वाक़यात अक्सर व बेशतर हो जाते हैं, इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक रिसर्च की, तहकीक की और इसकी जायज़ा रिपोर्ट पर बाकायदा कानून साजी की गई और सिंध असम्बली से द सिंध हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड फैसिलिटीज़ एक्ट 2021 पास किया, जिसके मुताबिक डॉक्टर्स, मैनेजर्स, पैरामेडिक्स को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस हैं और दीगर एमरजेंसी सर्विसेज की हिफाजत और एहतराम समेत दीगर रहनुमा उसूल इसमें वज़े किए गए ताकि साजगार माहौल में मेडिकल प्रोफेशनल सेहत की सहूलियात फराहम की जा सकें। और ज़ाहिर है जितनी बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी उतना बेहतर वो जो विक्टिम होगा, जो भी पेशेंट होगा, उसके लिए भी ज़रूरी होगा और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने काम करने में भी आसानी होगी। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और सारी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर APPN इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर शिराज शेख। थैंक यू सो मच। और आप हेल्थ केयर इन डेंजरस प्रोजेक्ट में गुज़िश्ता 8 साल से बतौर कंसल्टेंट खदमात अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा जो सिंध हेल्थ केयर बताया जा रहा है प्रोवाइडर्स एंड फैसिलिटीज एक्ट है, व्हाट डज इट से, ये क्या है? ओके, सो एक कानून बनाने की ज़रूरत थी कि जितना भी वायलेंस होता है हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ हमारे अस्पतालों में, तो पहले जब भी वायलेंस होता था तो डॉक्टर्स के पास कोई फोरम नहीं होता था कि कहीं जाके कंप्लेन करें, क्योंकि डॉक्टर्स हमारी सोसाइटी में अलॉन्ग विद अदर पीपल ऑफ सोशल सेक्टर जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनको एक सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में हैं, किसी और पोस्ट पे हैं, तो उधर आपके साथ वायलेंस होने का चांस कम है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स एक थोड़ा बहुत अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनको थोड़ी फैसिलिटीज़ कम दी जाती हैं। हमारे साइड में आपको इंटरप्ट, वायलेंस से यहाँ पे क्या मुराद है? देखिए, वायलेंस तशद्दुद मुख्तलिफ किस्म का होता है डॉक्टर्स के साथ। उसमें जिस्मानी तशद्दुद भी होता है, उसमें ज़बानी तशद्दुद भी होता है, उसमें आपके साथ ब्लैकमेलिंग भी होती है, उसमें आपको धमकाया भी जाता है।
تو مختلف نوعیت کے وائلنس ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صورت حال کیا ہے. مطلب جیسے فرض کریں کہیں پہ بلاسٹ ہو گیا یا کوئی ٹیررسٹ بھی آ گیا, ڈاکٹر کا کام ہے, یہ فرض ہے کہ وہ اپنی خدمات اسے بھی دے, تو وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں وائلنس کے چانسز ہوتے ہیں, یا اکثر فیملیز بھی جو ہیں وہ ایک تو دیکھیں پلانڈ وائلنس ہے نا, ٹھیک ہے, کہ کسی نے آ کے چوری کر دی, کسی نے آ کے دھماکہ کر دیا, کسی نے آ کے آپ کو مگنگ کر دی, یہ تو پلانڈ وائلنس ہے. ڈاکٹرز جب کام کرتے ہیں ایمرجنسی کی صورتحال میں یا وارڈز میں تو مریض سیریس ہوتے ہیں, یا کوئی جب آپ کے پاس علاج کروانے آ رہا ہے تو اس صورتحال میں کبھی اگر علاج کی کوالٹی اچھی نہیں مل رہی آپ کو تو اس میں پھر مریض ریئیکٹ کرتے ہیں, ان کو غصہ آتا ہے. اگر سہولت اچھی نہیں ملے گی, ڈاکٹر ان کو صحیح نہیں دیکھے گا, ڈاکٹرز کو رسپانسبل ٹھہرائیں, یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ڈاکٹرز کو وہ رسپانسبل ٹھہراتے ہیں اور اس پہ وہ وائلنس کرتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ. تو بیسیکلی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی یہ ایکٹ پاس ہوا ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکرز کے ساتھ جو وائلنس ہو رہا ہے, جو املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ہسپتالوں میں, جیسے اکوپمنٹ ہو گیا یا بیڈز ہو گئے یا کرسیاں ہو گئیں, ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, تو ان کے خلاف ایک پروٹیکشن ہو. تو اس لاء میں بائنڈ کیا گیا ہے لوگوں کو کہ اگر وہ اس کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے, ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بیسیکلی لاء پاس کیا گیا ہے. اچھا, تو یہ کس طریقے سے یہ تحفظ انہیں پرووائڈ ہوگا؟ یہ لاء تو ان پر اپلائی ہوگا جن کی طرف سے وائلنس کیا جا رہا ہوگا, لیکن یہ ایز اے ڈاکٹر اس کی اپروچ کیا ہوگی, وہ کس سے اپروچ کرے گا, یہ کیا تعین کیا گیا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو ڈاکٹرز کو ہمیں معلومات دینی ہے کہ اب یہ لاء بن گیا ہے, کیونکہ ڈاکٹر کو تو چاہے اس کے ساتھ زبانی تشدد ہو, چاہے اس کے ساتھ جسمانی تشدد ہو, وہ بیچارہ کہیں نہیں جاتا ہے, وہ ایڈجسٹ کرتا ہے, بھولنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اور میں اگر اور کہوں تو وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں پھر یہاں پہ اس اسپتال میں 3-4 مہینے اپنے نکالوں, اپنی ہاؤس جاب کی سرٹیفکیٹ پکڑوں, کوئی باہر کا ایگزام دوں اور پھر یہاں سے بھاگ جاؤں. تو اگر ہم ڈاکٹرز کو اچھا ماحول دیں گے, ان کو سیکیور انوائرمنٹ میں کام کرنے کو ملے گا, تو ہو سکتا ہے ان کی موٹیویشن میں تھوڑا بہت اضافہ ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں, اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میں ہاؤس جاب کرتا تھا, ہر دوسرے تیسرے دن میرے ساتھ زبانی تشدد ہوتا تھا. ایک دفعہ میرے ساتھ جسمانی تشدد بھی ہوا, ایک پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی. اب اسپتال میں وہاں پہ دوائی نہیں تھی, ٹھیک ہے, ہم جتنا کر سکتے تھے وہاں پہ ایز اے ڈاکٹر ہم نے کوشش کی مریض کو بچانے کی, لیکن اس پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی جو کہ ایک نیچرل ڈیتھ تھی, ایک نیچرل کانسیکوینس ہے, لیکن اس میں توڑ پھوڑ ہوئی, ہمیں لوگوں نے ہماری پٹائی کی اور ہمیں وہاں سے پھر بھاگنا پڑا. تو اگر اس ماحول میں ڈاکٹر کام کرے گا جہاں پہ آپ سیکیور فیل نہیں کریں گے, تو اس کے پھر نقصانات یہ بھی ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز غلطیاں بھی زیادہ کریں گے. اگر مجھے یہ پتا ہوگا کہ میں اگر تھوڑی بھی ہلکی سی بھی غلطی ہو جائے گی یا مسٹیک ہو جائے گی, نہیں لینا چاہیں گے, آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے. تو آبویسلی پھر ایز اے ڈاکٹر میری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میں بیسٹ پاسبل کیئر دوں, اور اگر انوائرمنٹ مجھے اچھا ملے گا تو میں اور موٹیویٹ ہوں گا اور شاید کوالٹی آف کیئر اور زیادہ امپروو ہو. ظاہر اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں اکثر و بیشتر کے ڈائریکٹلی ڈاکٹر کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں, چاہے وہ ٹیسٹ کے اوپر جو ان کو چارج کیا جا رہا ہے اس پہ, یا جو آپ نے جیسے کہا میڈیسن اویلیبل نہیں تھی, بٹ دیٹس ناٹ یور ڈپارٹمنٹ ایز ڈاکٹر, یہ آپ کا نہیں. ایک چیز ہمارے یہاں ہم نے کلچر دیکھا ہے ہمارے ملک میں بیسٹ کی, ہم بڑی برائیاں یہاں پر بتا رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر کے جی, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ایمبولینس کو ہمارے یہاں راستہ نہیں دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارا سیوک سینس تو بڑا خراب ہے, لیکن کیا یہ جو ایکٹ ہے یہ اس میں بھی کسی طرح ہیلپ کر سکتا ہے, اویئرنیس کریٹ کر سکتا ہے؟ جی, اس ایکٹ میں ایک سیپریٹ ایکٹ ہے موٹر وہیکل آرڈیننس, اس میں ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ سڑک پہ ٹریول کر رہے ہیں اور ایمبولینس آپ سے راستہ مانگ رہی ہے, کیونکہ جو رائٹ موسٹ لین ہوتی ہے وہ فاسٹسٹ لین ہوتی ہے, اس سے ایمبولینس اکثر گزر رہی ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں بیچاری جو ایمبولینسز ہوتی ہیں ان کو کبھی مڈل لین سے نکلنا ہوتا ہے, جہاں سے ان کو جگہ ملتی ہے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بیسک سیوک سینس ہوتا ہے کہ جب بھی ایمبولینس آپ سے اسپیس مانگ رہی ہے تو آپ نے اس کے لیے اسپیس خالی کرنی ہے اور اس کو فاسٹ لین میں موو کرنے میں مدد کرنی ہے. تو یہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں تھا. ایمبولینس بیچاری آپ سے اسپیس مانگتی رہتی تھی, آپ کو وہ ہارن دیتا اور مجبوراً پھر اس کو مڈل لین سے نکلنا پڑتا ہے. تو اٹ از اباؤٹ گیونگ اسپیس ٹو دی ایمبولینس وین ایور ایمبولینس ڈیمانڈز اٹ, اور اس کو اگر آپ اسپیس نہیں دیں گے تو پھر یہ بھی ایک پنشبل ہو گیا ہے. یہ بھی ایک موٹر وہیکلز آرڈیننس جو 1960s میں بنا تھا, اس میں ایک امینڈمنٹ اس پروجیکٹ نے کروائی ہے.
تو یہ کیسے, مطلب اس میں کیا جرمانے ہوں گے اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی, کس کو جرمانا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگ یہ بھی کرتے ہیں, ایمبولینس آتی ہے پہلے جھانک کے دیکھتے ہیں اس میں پیشنٹ ہے کہ نہیں ہے, پھر کہتے ہیں اب ہم اسے راستہ نہیں دے رہے. That's how, this is our culture. دیکھیں سرویلنس سسٹمز اب موجود ہیں, آپ کی کیمرہ مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ آپ کیسے چل رہے ہیں, اور اگر ایمبولینس کمپلین کرتی ہے آپ سے اسپیس مانگ رہی ہے, آپ کے پاس اسپیس ہے بھی, اور اگر آپ کی وہ نمبر پلیٹ نوٹ کر لیتی ہے تو پھر آپ کو ٹریس کیا جا سکتا ہے اور آپ کو پھر اس میں اور ان کیس اگر اس ایمبولینس میں مریض نہ ہو تب بھی اسی طرح سے اپلائی ہوگا یہ؟ دیکھیں اگر ایمبولینس میں مریض نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمبولینس کو اسپیڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایمبولینس یا تو مریض کو چھوڑنے جاتی ہے ہاسپٹل یا پھر اٹھانے جاتی ہے, تو دونوں صورتوں میں اس کو اپنی اسپیس دینی ہے. یعنی یہ بتانا ضروری ہے کہ ایمبولینس اگر سڑک پر ہے تو یا تو وہ کسی مریض کو پک کرنے جا رہی ہے یا اس کو وہ ہاسپٹل ڈراپ یا واٹ ایور ڈیسٹینیشن. لیکن یہ بتائیں, تھوڑا سا ایک ایشو یہ ہے, ہمارے یہاں لا تو بن جاتے ہیں, ان پر ایکٹ بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بہت ایفرٹس کی جاتی ہیں اور سنسیئرلی کی جاتی ہیں, لیکن ہمارا جو ٹریفک کا سسٹم ہے it won't allow any ambulance to go through like any lane, کیونکہ وہ لینز اتنی کنجسٹڈ ہیں, لوگ راستہ بھی دیں تو وہ اپنی گاڑی کہاں کریں, تو یہ تو بہت سارا اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب قانون کی بالادستی تو کروانا ان اداروں کا کام ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں. ہم تو obviously ایز پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لابینگ کریں, لوگوں کو جگائیں, جو لیگل گیپس تھے لیگل فریم ورک میں ان کو فل کریں, تو ہم تو کوشش کر سکتے ہیں. obviously قانون پہ عمل درآمد کرانا ریلیونٹ اداروں کا کام ہے, اور اس کے لیے بھی ہم ان کو جگاتے رہیں گے, کوشش کریں گے. سو اب قانون کی بالادستی تو پھر آپ کو ظاہر ریلیونٹ اداروں سے یہ سوال پوچھنا پڑے گا, ٹریفک والوں سے پوچھنا پڑے گا کہ ٹریفک کے قوانین پہ عمل کیوں نہیں ہوتا. تھوڑا سا آپ کی ویسے ویری بریفلی بتا دیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, وہ سوک سینس ہمارے ہاں لوگوں میں کیوں نہیں ہے جو ہم باہر کنٹریز میں دیکھتے ہیں, کیا چیز ہے, اویئرنیس نہیں ہے, کیا یہاں پہ کیا رکاوٹ آپ دیکھیں؟ دیکھیں کلچر کی بات ہے. اب میرے خیال سے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ سیکٹرز میں ہمارے ہاں اداروں میں اتنے اچھے انسینٹیوز نہیں دیے جاتے کہ لوگ اپنی نوکری پہ ہی فوکس کریں. بیسیکلی جب انسینٹیوز انف نہیں ہوں گے, آپ کوئی بھی نوکری کر رہے ہوں, چاہے آپ ڈاکٹر ہوں, چاہے آپ ٹیچر ہوں, چاہے آپ پولیس میں ہوں, اگر آپ کی سیلری اتنی نہیں ہوگی کہ آپ اپنا گھر ٹھیک طریقے سے چلا سکیں تو پھر آپ آلٹرنیٹ روٹس ڈھونڈیں گے. اور اگر کوئی بھی سیکٹر نگلیکٹڈ ہوگا تو وہاں پہ کرپشن کا ایلیمنٹ آئے گا. تو میرے خیال میں اگر ہم لوگوں کو اتنا انسینٹیوائز کرنا شروع کر دیں کہ وہ اپنی سیلری سے اچھا گزارا کرنا شروع کریں. اب ڈاکٹرز کو کیا ضرورت ہے پرائیویٹ پریکٹس کرنے کی, فارماسیوٹیکل سے رشوت لینے کی, اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی سیلری انف نہیں ہوتی, وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتے. سملرلی ٹریفک پولیس والا بھی بیچارہ کیا کرے گا, تو وہ پھر فائن پکڑے گا, کسی کو روکے گا, کسی کو 500 روپے لے کے چھوڑ دے گا, اس کو فائن نہیں کرے گا, تو اس طرح ہی ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شیراز ہمارے ساتھ موجود تھے. زبردست آپ سے گفتگو رہی, اور اویئرنیس ہی ضروری ہے, لا ابائڈنگ سٹیزن بنے, اس سے آپ ایک اچھی ہیلدی سوسائٹی کو پروان چڑھا سکتے ہیں. یہاں پر ایک اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, اور خبر جی وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہیں. الیکشن کمیشن نے عدم حاضری پر فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے. حسین چودھری اس حوالے سے مزید بتائیں گے. بتائیے گا, وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے ہیں فواد چودھری کے. وفاقی وزیر فواد چودھری کو بڑا ریلیف ملا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا, اور اس کے بعد ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کیے گئے تھے, جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کی ہے. وکیل فواد چودھری جو کہ ان کے بھائی ہیں فیصل چودھری, وہ پیش ہوئے. ان کی جانب سے ناقابل ضمانت وارنٹ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی, جس کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے فواد چودھری کے جو جاری ناقابل ضمانت وارنٹ تھے انہیں معطل کر دیا ہے, اور ساتھ ساتھ 20 جولائی کو فواد چودھری کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر فواد چودھری 20 جولائی کو پیش نہ ہوئے الیکشن کمیشن کے سامنے تو اس کے نتائج ہوں گے اور پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی, جس پر فیصل چودھری کی جانب سے بتایا گیا کہ فواد چودھری کے وارنٹ معطل ہو گئے ہیں اور وہ 20 جولائی کو کمیشن کے سامنے پیش ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے حسین چودھری, بہت شکریہ آپ کا. کراچی کے مسئلے پر بات کرتے ہیں. کراچی میں آپ کو پتہ ہے بلدیاتی الیکشن ہونے تھے, مختلف فیزز میں ہوئے, اللہ اللہ کر کے ہوئے, پہلے نہیں ہونے تھے, پھر کیے گئے, بادل ناخواستہ بہرحال الیکشن ہو گئے. اس کے بعد جی میئر کون ہوگا, اس کے لیے بھی آپ کو پوری کہانی اگر میں دہراؤں گی تو بہت سارا ٹائم لگ جائے گا. میئر کراچی بن گئے مرتضی وہاب صاحب.
अब जनाब जी इजलास हुआ पहला, और वो हुआ कराची सिटी कौंसिल का, मगर उसमें हमने देखा इतनी हंगामा आराई हुई कि इजलास ही मुलतवी करना पड़ा। और ऐवान में शदीद हंगामा आराई में हमने देखा पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान गुत्तम गुत्ता भी हो गए, नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। PTI के भी यहाँ पर रहनुमा मौजूद थे। मेयर को इजलास मुलतवी करना पड़ा और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो हाफिज नईमुर रहमान है उनकी अना बहुत है और गुरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा, चाहता तो हाफिज नईम को माइक ही नहीं देता। मुर्तज़ा वहाब काफ़ी ज़्यादा गर्जे बरसे, कहने लगे शहर के मसाइल इतने हैं और हमने कोशिश की थी कि हम गुफ्तगू करें, इसके लिए बाकायदा तौर पर इजलास से पहले तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया था, लेकिन कोई राज़ी नहीं है। और फिर ये मनाजिर अफसोसनाक हमें देखने में आया। अभी आपके मनाजिर दिखाते हैं। एक तरफ कराची की तरक्की है और एक तरफ हाफिज नईमुर रहमान साहब की अना है। आज भी जब वो बैठे हुए थे ऐसे, उनके तमाम लोग नारेबाजी कर रहे थे, वो बैठे रहे। वो भाई फिरौन का दौर खत्म हो गया है। ये गुरूर, तकब्बुर, खुद पसंदी कब तक चलेगी? यार नहीं भाई, आपको शेरवानी चाहिए, मैं आपको तोहफे में दे देता हूँ, लेकिन खुदा का वास्ते मैं अपने शहर को आपके हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये मेरा शहर है, मैं इस शहर में पैदा हुआ, आप इस शहर में पैदा नहीं हुए थे। मैं अपने नौजवान को बताने की जरूरत है कि मसाइल का हल है और हल जमात इस्लामी नहीं है। ओह, आपने गुस्सा चेक किया मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने बताया बाकायदा कि हाफिज नईमुर रहमान किस तरीके से वहाँ पर मौजूद थे। वो कह रहे हैं एक तरफ कराची के मसाइल, कराची की खुशहाली है, तो दूसरी तरफ अना है, यानी दोनों का लेवल एक कर दिया, इतनी बड़ी अना। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुबह सवेरे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम। सुबह आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुनवा दी। मैं स्क्रीन तो नहीं देख रहा लेकिन सुन तो लिया। आप देखते तो आपको और ज्यादा अंदाजा होता कि वो बड़े गुस्से में थे और वो कह रहे हैं जी हम तो मसला हल करने आए थे और आप लोगों ने मसला किसी और तरफ सारी अटेंशन डाइवर्ट कर दी। अना बहुत है आप में, और अगर आपको शेरवानी चाहिए तो वो कहते हैं मैं आपको गिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब खुदा का खौफ करें, अल्लाह अल्लाह करके हमें मेयर मिला है मसले हल करने। सर ऐसे हंगामे होते रहेंगे तो इजलास कैसे चलेगा? अच्छा मेरी बहन, मसला ये है कि इजलास का एजेंडा क्या था। मुर्तज़ा वहाब साहब इतने सादा तरीके से गुस्सा करते हैं कि अब उस गुस्से पे भी प्यार आता है। तो मसला ये है कि वो एजेंडा उनका था तारुफी इजलास। अरे भाई, जून जुलाई का महीना चल रहा है, 15 जून को मेयर का इंतखाब हुआ। वो जो हुआ आपको मालूम है, इसके लिए तो हमने जब वो चले गए तो एक करारदाद पास की कि अब जो भी मेयर की बात की जाएगी तो उसको कब्जा मेयर लिखा पढ़ा और पुकारा जाएगा। वो तो अभी कब्जा मेयर है, लेकिन बहरहाल इजलास तो होना था। अब इजलास में होना ही चाहिए था कि बजट होता ना, लेकिन बजट इन्होंने, हुकूमत ने ये किया कि 15 जून को मेयर का इंतखाब हुआ है और 14 जून को एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए से बजट पास करा दिया। तो ये तो जमहूरियत दुश्मनी है ना, इसका तो जवाब देते वो। और इजलास तो जिसमें बजट आना चाहिए, वो ये कह रहे हैं ये तो एक दूसरे से मिलकर तारुफ एक दूसरे का कराना था, पूरी कोशिश थी कि मिलकर काम करें, एक माहौल साजगार होता तो ये सवाल भी फिर आप उनसे तरीके से पूछ सकते होते। नहीं, ये कोई जो है वो जमजमा पार्क थोड़ी था जिसमें मिलजुल कर काम। भाई इजलास में एजेंडा होता है, इजलास में बजट के मौके पर बजट पेश होगा। पानी का अगर बहरान है, टैंकर माफिया का अगर राज है, अगर सड़कें बनी हुई नहीं है, जहांगीर रोड 6ठी दफा बनी है वो भी सही नहीं बनी, अगर लोगों को पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, शहर की मर्दमशुमारी का मसला है, तो कौंसिल इसको एड्रेस करेगी ना। तो सबसे पहले तो ये तय होगा ना कि किसका इख्तियार क्या है। उन्होंने आज की तारीख तक तो कोई इख्तियार ही नहीं दिया हुआ है। और जितने भी टाउन के चेयरमैन हैं, ट्रांजिशन ऑफिसर काम कर रहे हैं, टाउन के चेयरमैन को साइन करने का भी इख्तियार नहीं है, इस वक्त पैसों का भी इख्तियार नहीं है। अच्छा। तो इन इश्यूज पर बात होनी थी। बातचीत तो हम लोग हर वक्त कर सकते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, लेकिन ये उनसे कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है। तो क्या इजलास से पहले ऑन बोर्ड लिया गया था कि भी हम इजलास करने जा रहे हैं और उसमें एजेंडा तय नहीं हुआ था हाफिज नईमुर रहमान साहब? भाई उन्होंने एक दिन उनके यहाँ से फोन आया सिटी काउंसिल से कि भाई 3 बजे
اجلاس رکھا ہے مرتضی وہاب صاحب نے. اب ان کو بھی تو اپنا انداز دیکھنا چاہیے نا بھائی, ہماری مصروفیات ہیں, 50 مسئلے ہوتے ہیں, اچانک سے آپ کہیں کہ بھائی کل اجلاس ہے اور آپ آ جائیں. ہم نے کہا بھائی کوئی اور وقت رکھ لیں, کل ہم نہیں آ سکیں گے, ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. اگر ان کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے مجھے فون کرتے, مجھ سے کہتے, ہم مل کر ٹائم طے کر لیتے, پھر سب لوگوں کو آن بورڈ لے لیتے, بات کر لیتے. دیکھیں سی ایم صاحب نے اجلاس بلایا ٹاؤن چیئرمین کا سی ایم ہاؤس میں, تو جماعت اسلامی کے 9 کے 9 چیئرمین گئے نا, ہم نے تو نہیں روکا ان کو. وہاں سلیقے سے انہوں نے کہا بھائی 3 لوگ آپ بات کریں گے, 2 کریں گے. ان سے سارے اختلاف کے باوجود سب نے اس کو فالو کیا, جو بات کرنی تھی کیا, جو احتجاج کرنا تھا کیا, جو مسائل بتانے تھے بتائے. لیکن انہوں نے طریقے سے بلایا, طریقے سے بات ہو گئی. مرتضی وہاب صاحب سے ہینڈل ہی نہیں ہو رہا. اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں, ظاہر اتنے عرصے سے وزیر ہیں, مشیر ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہیں, قبضہ میئر بن گئے ہیں. اب بہرحال ان کو کم از کم پلے ڈیولز ایڈوکیٹ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ بتا دیں, وہ یہ کہتے ہیں جی اتنے شدید نعرے بازی ہو رہی تھی, کوئی کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. وہ کہتے ہیں میں چاہتا تو میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو مائک نہیں دیتا, لیکن میں نے ایسے نہیں کیا, میں ایسی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا. تو ان کی طرف سے ایک ریکنسیلیشن والی ایفرٹس کی جا رہی ہیں. مجھے جب انہوں نے مائک دیا نا تو اس کے بعد 2 جملوں کے بعد ہی مائک بند بھی کر دیا. اچھا, یہ نہیں بتائیں گے وہ. افسوسناک بات ہے. میری انا کی بات کر رہے ہیں, مجھ سے ظاہر 130 سیٹیں والی پارٹی ہماری ہے, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی ہے. اب پی ٹی آئی کا جو ایک انہوں نے بنایا دباؤ کے ذریعے یا خرید کر گروپ, اس گروپ کو انہوں نے اپنی تقریر کے بعد دے دیا مائک, تو ہنگامہ آرائی تو ہوئی نا اس کی وجہ سے. تو ان کو بھی تو طریقے سے چاہیے نا چیزوں کو چلانا. اور وہی والی بات ہے کہ اگر ایجنڈا بجٹ ہوتا تو ہنگامہ آرائی تھوڑی ہوتی, پھر بجٹ پہ بات ہوتی نا. ایجنڈا کراچی 173 میں سے 169ویں نمبر پر کراچی آ گیا. 5 بدترین شہروں میں ان ظالموں نے 15 سال میں شامل کر دیا. نئے تھوڑی بھی پیدا ہوئے ہیں مرتضی وہاب صاحب کراچی میں. یہ تو مشیر بھی تھے, وزیر بھی تھے, پیپلز پارٹی تو 15 سال سے برسر اقتدار ہے, اور یہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. ان کی ایڈمنسٹریٹرشپ میں کراچی کا جو بیڑا غرق ہوا ہے. اب آپ نے پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک دیکھ لیا نا, اس میں وہ چہرے بھی تھے جنہوں نے کوئی آپ سے وعدے بھی کیے تھے. حافظ صاحب ذرا یہ بھی خبر دے دیں ہمیں, کیا ایسے بھی چہرے تھے اس فارورڈ بلاک میں؟ دیکھیں جو لوگ بھی یہاں پر آئے تھے, مجھے تو کچھ نہیں معلوم کہ ان کو خریدا گیا ہے یا ان پر دباؤ ہے. آج تک کی تاریخ میں تو کوئی تحقیقات نہیں ہوئی ہے. یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا جب ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو اس وقت لایا جاتا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ اب جے آئی ٹی بننی چاہیے, تمام حساس اداروں کو اس میں شامل کرنا چاہیے, تاکہ پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے. پھر اس کے بعد جو بلاک بنانا ہے بنائیں. یہ تو زبردستی والی بات ہے. جو ہتکڑیاں لگے ہوئے تھے ان کو بھی ایک خاص جگہ پہ لا کر بٹھا دیا گیا. تو آپ طاقت کے ذریعے, جبر کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں, یا دولت کے ذریعے سب کچھ کر سکتے ہیں, مجھے تو نہیں معلوم. اس لیے طریقے سے چلائیں نا. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ 15 تاریخ کو کیسے مل بیٹھے ہیں مسئلے حل ہوں؟ آپ جماعت اسلامی لگ رہا ہے کہ موو آن نہیں کر رہی ہے سارے معاملے سے کہ کیسے مرتضی وہاب میئر بنے, تو لیکن ہمیں مسئلے تو حل کرنے ہیں. تو کیا سٹی کونسل کے اجلاس اب ایسے ہی ہوا کریں گے؟ نہیں, اگر وہ ایجنڈا صحیح رکھیں گے تو اجلاس بھی صحیح ہوں گے. ایجنڈا بجٹ لائیں نا وہ اجلاس میں, یعنی یہ کونسل اختیار رکھتی ہے نا, اس پر تو بات ہونی چاہیے نا. مرتضی وہاب سے یہ سوال کوئی کرنے والا ہو, اگر میڈیا میں ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اس کے باوجود بہرحال سوال کرنے والے زندہ ہیں, پوچھتے ہیں, انہیں سوال کرنا چاہیے کہ یہ بتائیے کہ 366 منتخب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب ان کا اجلاس ہو رہا ہے تو بجٹ آپ پہلے ایڈمنسٹریٹر سے پاس کرا چکے ہیں بیک ڈیٹ میں 1 دن پہلے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے پیپلز پارٹی سے اس کی جمہوریت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے؟ یا 3.5 ارب روپے 5 مہینے میں اگر انہوں نے خرچہ کر دیا ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے تو میڈیا خاموش ہو جائے گا؟ میڈیا پوچھے گا انشاءاللہ, اور صحیح طریقے سے پوچھے گا, تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ مرتضی وہاب صاحب جمہوریت پسند ہیں یا ہم نے جمہوری رویے کا مظاہرہ کیا ہے. بھائی ان کے لوگوں کو تو چپ کرا دیتے, چلیں ہمارے لوگ نعرے لگا رہے تھے تو پیپلز پارٹی والوں کو چپ کرا دیتے. ان کے کنٹرول میں کیا ہے؟ تو سامنے چہرہ مرتضی وہاب کا ہے, کام تو وڈیروں کا ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کراچی کے امیر رکن جی موجود تھے, اور ساتھ ہی یہ بھی سوال انہوں نے اٹھایا کہ اب پیپلز پارٹی کی جو جمہوری اقدار ہیں ان پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس اجلاس میں بجٹ کے حوالے سے بحث ہونی تھی, لیکن وہ انہوں نے پہلی ایڈمنسٹریٹر سے پاس کرا لیا. تو یہ وہ نقطہ ہے جس پر تمام تر تنقید کل کی گئی. وہ کہتے ہیں صرف ہم ہی لوگ نہیں, وہ اپنے لوگوں سے بھی پوچھیں کہ وہ کیوں ہمارے ساتھ جی گتم گتا ہوئے اور نعرے بازی کی. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب. یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. اور جب ہم کوئٹہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ذکر ہوتا ہے محرومیوں کا. وہاں پر جو سہولیات لوگوں کو میسر نہیں ہے, کیونکہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے تو پاکستان کا بڑا صوبہ ہے.
लेकिन तरक्की वहां पर उस तरीके से नहीं हो सकी है, अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब मुल्क के दीगर बड़े शहरों की तरह अच्छी खबर आपको ये दे दें कि कोयटा में भी जदीद सफरी सहूलियात का आगाज हो गया है और सूबाई दारुल-हुकूमत में ग्रीन बस सर्विस शुरू कर दी गई है। और मुख्तलिफ शहरों से आपको पता है कि जहाँ पे इस तरह की बस सर्विस शुरू की गई है, लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है। कोयटा की बात करें हम, शहर में इब्तदाई तौर पर 8 ग्रीन बसें चलाई गई हैं और हर बस में बताया जा रहा है कि 41 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। आप ये बसें मुलायजा भी कर सकते हैं, जबकि माजूर और बुजुर्ग शहरियों के लिए भी इसमें जगह मुख्तस की गई है। ज़ाहिर है इतना गर्म मौसम है, कोयटा बलूचिस्तान में गर्मी भी बहुत होती है, तो लोगों को ये सहूलत मैसर होगी, आराम से बैठ के ठंडे एयर कंडीशन में जी वो सफ़र कर सकेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट कहता है जी इब्तदाई मरहले में जो बस सर्विस है वो बुलेली से कोयटा फाटक तक 18 किलोमीटर का रूट तय करेगी। हर स्टॉप पर 15 मिनट बाद बस आएगी, यानी हर 15 मिनट बाद यहाँ पर बस आएगी और सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ये बसें सड़कों पर रवा दवा रहेंगी। और ये भी बता रहे हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के जल्द बस सर्विस का फेज 2 भी शुरू होगा, उसका भी आगाज किया जाएगा और फेज 2 के लिए हजारा टाउन, सब्जल रोड और हजारगंजी समेत दीगर रूट्स का इंतखाब किया गया। और होपफुली के ज़ाहिर है फिर फेज 2 के लिए फिर अलग बसेस भी होंगी ताकि वो मौजूद जो ज़रूरियात हैं लोगों की, जितने लोगों की गुंजाइश होनी चाहिए उनको कैटर कर सके। इब्तदाई तौर पर ग्रीन बस सर्विस किन किन इलाकों का रूट तय करेगी, कहाँ से लोग इसमें फैज़याब हो सकेंगे और शहरियों का इस पर रिस्पॉन्स क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा अतिया। अतिया, गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल है आपके? बिल्कुल जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए कि आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज तो बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। आप बताइए आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी इस खुशी की वजह जानना चाहूँगी और मैं आपके पीछे ग्रीन बस सर्विस भी देख सकती हूँ, तो क्या यही वजह है अतिया? और ज़रा हमें इस बस के बारे में बताएं, कौन से रूट हैं और क्या रिस्पॉन्स है शहरियों का? जी बिल्कुल ऐसा है सदफ, यही सीन है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते दीगर शहरों में इस तरह की बहुत सी सर्विसेज हैं जो अब काफ़ी ज़्यादा चल चुकी हैं। और अगर दीगर ममालिक की भी यहाँ बात कर ली जाए तो जनाब वहाँ पर तो नए मंसूबों पर भी काम हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के बलूचिस्तान में भी इस किस्म का एक मंसूबा आया। लोकल बसें जो 1945 से चल रही हैं, जिनकी हालत इस कदर बुरी है, उसमें सफ़र करते हुए भी अब ख़वातीन को बड़ा मसला होता है और उसके साथ साथ बुजुर्ग शहरी बड़े परेशान होते हैं क्योंकि उन बसों में चलते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए सफ़र उन्हें करना पड़ता है और कई दफ़ा वो कई हादसात का भी शिकार होते हैं। बड़े अरसे से इस मंसूबे पे काम हो रहा था, पिछली हुकूमत के टाइम से इस मंसूबे पे जो ज़ेर गौर था इस पे काम हो रहा था और अब जाकर जो है ये मंसूबा सामने आया। ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ कल बाकायदा तौर पर हुआ है और इस पहले जो फेज़ में है वो 8 बसें चलाई गई हैं, जिनमें 4 बड़ी बसें हैं, जिनमें 40 अफराद के बैठने की जगह है। ख़वातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग से सीटें मुख्तस की गई हैं। उसके साथ साथ जो माजूर अफराद हैं, व्हील चेयर्स का भी इसमें इंतज़ाम किया गया है और जो छोटी बसें हैं उनमें तकरीबन 21 अफराद के बैठने की जगह है। ये इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अतिया, इससे पहले ज़ाहिर आपके साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत भी मौजूद है, आप उनसे ज़रूर बात कीजिएगा, हम जानना भी चाहेंगे। लेकिन आपने इसमें सफ़र किया और कैसा पाया, अप टू द स्टैंडर्ड है? और ये भी आप पूछ लीजिएगा जब बात करें तर्जुमान से बलूचिस्तान हुकूमत की, क्या फेज़ 2 में मज़ीद बसेस भी आएंगी? जी बिल्कुल सदफ, ऐसा है कि बड़ी आरामदेह बसें हैं, एयर कंडीशन बसें हैं, बहुत खूबसूरत हैं। कल लोगों से हमने बात की, लोग बड़े खुश थे और इसके साथ साथ शहरियों ने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि वो दुआ गो हैं कि पिछले मंसूबों की तरह ये मंसूबा भी किसी और चीज़ की नज़र ना हो जाए और ये इसी तरह चलता रहे, क्योंकि फ़ेज़ 2 का भी इंतज़ार हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो बाबर साहब, मुझे ये बताइए कि हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। फ़ेज़ 1 का तो आगाज़ हो गया, इसमें 8 बसें चलाई जा रही हैं। मुझे ये बताएं कि अब मज़ीद जो है मुसाफिरों की तादाद के हिसाब से आपके ख्याल में ये बसें काफ़ी होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान की आवाम को, कोयटा की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो के विजन के मुताबिक आप देखें कि ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ हो गया है। इंशाअल्लाह हम सेकंड फेज़ में 20 बसें और ला रहे हैं। ये बारिश का पहला कतरा है। कोयटा जो बड़े अरसे से जदीद सफरी सहूलियात से महरूम था, अच्छी बसें नहीं थी, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं थी,
ہم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ویژن کے مطابق میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں گرین بس کھڑی ہے، اس کا ہم نے افتتاح کر دیا ہے. بسیں روٹ کے اوپر رواں دواں ہیں، خواتین کے لیے، بزرگ کے لیے، معذور شہریوں کے لیے ہم نے الگ نشستیں مختص کی ہیں اس میں، اور ویل چیئر کا بھی انتظام ہے. معذور افراد ویل چیئر کے ساتھ بھی اس میں ٹریولنگ کر سکتے ہیں. ابھی ان بسوں کی تعداد کم ہے، لیکن نیکسٹ فیز میں ہم 20 بسیں اور لا رہے ہیں. وہ 20 بسیں اور آئیں گی تو انشاءاللہ وہ تمام آبادی کو اور تمام لوگوں کو کور کر لیں گی. سر مجھے یہ بھی بتائیے کہ نیا فیز کب تک شروع ہو رہا ہے، اور کیا یہ کوئٹہ کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی سٹارٹ کیا جائے گا؟ جی، اگلا جو ہمارا فیز ہے جس میں 20 بسیں آ رہی ہیں وہ اگلے مہینے سے شروع ہونے جا رہا ہے. ہم نے بسیں منگوا لی ہیں، بسیں چائنا سے آ رہی ہیں. میں چائنیز حکومت کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے اس میں ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. میں چیف سیکریٹری بلوچستان کا، سیکریٹری ٹرانسپورٹ کا، بلوچستان کی تمام جو بیوروکریسی ہے اور جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے سپورٹ کیا. آپ دیکھیں عوام کا بھی رسپانس ہے کہ بسوں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگلے مہینے تک 20 مزید بسیں آ جائیں گی، اور اس کا دائرہ کار ہم پورے بلوچستان تک بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے کوئٹہ سے سٹارٹ لیا ہے کیونکہ یہ ایک ٹیسٹنگ ہم دیکھ رہے تھے. کوئٹہ کیپٹل ہے، اس کے بعد خزدار، مستونگ، کلات، قلعہ سیف اللہ، پشین، چمن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہب چوکی تک ہم اس کا دائرہ کار بڑھائیں گے. بابر صاحب یہاں پر ایک اور چیز بتائیے کہ جو ہمارے لوکل بس سروس ایسوسی ایشن تھی، ان لوگوں نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا کہ ہم یہ بسیں کسی صورت چلنے نہیں دیں گے. ان کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں، تو کیا ہوگا ان کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہڑتال کریں گے اور پورے بلوچستان کو روکیں گے. دیکھیں ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. پہلے ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں اور ہم انہیں منا سکیں. اگر وہ نہیں مانتے، آپ دیکھیں جو یہاں پر پرائیویٹ ایئرپورٹ چل رہی ہیں وہ 1980 1990 کی ماڈل کی گاڑیاں ہیں. ان میں سیٹیں صحیح طریقے کی نہیں ہیں کہ جس میں عوام اور خواتین بیٹھ سکیں. ایئر کنڈیشن نہیں ہے. تو اس طرح کی بسوں پر ہم اپنی عوام کو اذیت میں نہیں رکھ سکتے. یا تو پرائیویٹ جو ایسوسی ایشن والے ہیں، بس والے ہیں، ٹرانسپورٹ والے ہیں، وہ ماڈرن بسز لائیں، ایئر کنڈیشن بسز لائیں، اپنی بسوں میں جدت لائیں، آ کر کمپٹیشن کریں. اگر کوئی بلیک میلنگ کرے گا تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں حکومت کسی سے بلیک میل نہیں ہوگی. عطیہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ یہ بس سروس کا مزید بھی جو ہے آگے چل کے اگلے مہینے جو ہے دوسرا فیز سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس سے عوام بہت زیادہ مستفید بھی ہوں گے اور شہری اس منصوبے سے بہت زیادہ خوش بھی ہیں. عطیہ لاسٹ میں بتا دیں کرایہ کتنا ہے جی یہاں کا اس بس کا؟ اچھا جی، ایسا ہے کہ صدف اس بس کا کرایہ بہت مناسب رکھا گیا ہے، 30 روپے کرایہ رکھا گیا ہے. اور یہاں سے جو ہے بلیلی چیک پوسٹ سے جو ہے وہ بلوچستان یونیورسٹی تک اس کے 18 سٹاپ ہیں. 20 سیکنڈ کا سٹاپ رکھا گیا ہے جہاں سے شہری آرام سے اس بس میں بیٹھ سکتے ہیں، اور 30 روپے میں وہ بہت آرام دہ سفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. عطیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کے ساتھ ترجمان بلوچستان حکومت موجود تھے. اور زبردست جی، اس پر کام ہونا چاہیے، مزید فیسلٹیز پرووائڈ ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں ایٹ لیسٹ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں سہولیات میسر ہو. اور ٹیکس پیئر کا تو یہ حق بنتا ہے جی کہ حکومت انہیں اس طرح کی سہولیات فراہم کرے. آگے بڑھتے ہیں جی. بات ہو رہی تھی اس سے پہلے ہم پوچھ رہے تھے بسوں کے کرائے کیا ہیں، تو اس سے یاد آیا جی ہمارے ملک میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ ڈالر اور ڈالر کی اونچی اڑان میں تھوڑے دنوں پہلے کچھ طرح سے کمی آئی تھی، لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ ڈالر انٹر بینک میں ڈالر کی اڑان نہ رک سکی، اور روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر 1 روپے 24 پیسے مہنگا ہو کر 280 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا ہے. بینکوں کی جانب سے درآمد کنندگان کو ڈالر 281 روپے سے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے. فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 1 روپے مہنگا ہو کر 286 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ انٹر بینک میں ڈالر کی طلب میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ اس کی سپلائی یعنی کہ رسد کم ہے. سو یہ صورتحال ہے کہ ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے وہ اس وقت نہیں رک رہی ہے. اور یہ کیا اس کے مسائل ہیں جی، اس پر ہم جب بات کریں گے تو پھر آگے آنے والے دنوں میں جاننا چاہیں گے جی کہ کیوں ڈالر جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، اور ڈالر جو ہے اس کو کیسے روکا جائے. اور اسی طریقے سے اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بہت سارے سپورٹس ہیں، ایسے کھیل ہیں جس میں بچے بچیاں ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. تو اسکول لائف سے لے کر نیشنل چیمپئن شپ تک گولڈ میڈل جیتنے والی تائیکوانڈو ایتھلیٹ فاطمہ زہرا اب ایشین گیمز کی تیاریوں میں مصروف ہیں. اور پہلے وہ یہ کہتی تھیں اور بتاتی رہی ہیں کہ جی آغاز کیسے ہوا تھا، محلے میں لڑکوں کی مار پٹائی سے انہوں نے آغاز کیا تھا. ان کی انسپریشن آپ چیک کریں، اب باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل مقابلے جیت رہی ہیں اور چاروں شانے جو ان کا حریف ہے وہ چت ہو جاتا ہے. فاطمہ زہرا تائیکوانڈو کی قومی چیمپئن اور لاتعداد میڈلز انہوں نے حاصل کیے ہیں. اسی حوالے سے علی حسن کی رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. نیوز کراچی.
ज़बरदस्त। और इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम ये बच्चे बच्चियाँ ऊंचा कर रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं मेहनत, और बावजूद इसके कि वो फैसिलिटीज़ इन्हें मैसर नहीं है, उसके बावजूद इनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। दुआ गो हैं इस तरीके से आगे बढ़े। यहाँ पर हमने आगे बढ़ना है और हमने ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बात हो रही है यहाँ पर इस हवाले से, तो मौसम की क्यों ना बात की जाए। गाने, मौसीकी, एक ख़ास ताल्लुक़ होता है। अच्छा मौसम होता है तो आपका मूड भी अच्छा होता है, फिर आपकी जो प्लेलिस्ट होती है ना वो आप खोल लेते हैं जिस भी ऐप में हो, और आप अपनी पसंद के गाने सुनते हैं। सो मौसम से ख्याल आया जी, महकमा मौसमियात ने बता दिया है कि जी मानसून का जो स्पेल है उसका जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। बादल फिर से बरसेंगे और आज रात से मुल्क के जो बालाई और वस्ती इलाके हैं वहाँ पर बारिश होगी। जुड़वा शहरों और लाहौर समेत बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात मुतवक्के है। पिछले दिनों भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और बाज़ मकामात पर ये बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश हो सकती है, यानी कहीं हल्की फुल्की होगी, कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है। और सूबे के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों के ज़ेरे आब आने का खदशा भी बताया जा रहा है। और ख़ास तौर पर आपको बताएं कि जो मरी और गलियात के पहाड़ी इलाके, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा बताया जा रहा है। सयाह बारिशों के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मोहतात रहें। ज़ाहिर सारी चीज़ें देख कर, मौसम की प्रेडिक्शंस देखकर और हालात और वाक़यात ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर जी आप अपना ट्रिप को प्लान करें। तो बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर बात करेंगे। तर्जुमान PDM में पंजाब मोहम्मद तसव्वुर चौधरी साहब हमारे साथ हैं। तसव्वुर चौधरी साहब बताइएगा, बादल कहाँ कहाँ बरसने का इम्कान है, नए स्पेल के बारे में क्या बताया जा रहा है, कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात से जो है बलाई इलाकों और वस्ती इलाकों में मानसून हवाएं जी तसव्वुर साहब, आज रात से मानसून हवाएं जो है वो मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी समेत पंजाब के बेशतर जिला हैं, वहाँ पे जो है ना मानसून बारिशें मुतवक्के हैं और 23 जुलाई तक जो है ये बारिशों का नया जो स्पेल है ये जारी रहेगा। इस दौरान जो है DG खान, मुल्तान, भावलपुर में भी बारिश होगी और लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला डिवीजन में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जहाँ पे नशेबी इलाके ज़ेरे आप आ सकते हैं। इसी हवाले से PDM ने तमाम जो मुतल्लिका जिला हैं पंजाब के उनको अलर्ट रहने की हदायत की है और उनको मरासला जारी किया गया कि वो अपने पेशगी इंतजामात मुकम्मल करें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से अच्छा, कुछ आइडेंटिफिकेशन हो सकी है क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का खतरा बताया जा रहा है, तो किन मकामात पर हो सकती है और किस पैमाने पर हो सकती है, वहाँ कितनी एहतियात की जाए उन इलाकों या उन मकाम की तरफ जाने में? देखिए, हमने जो कल अलर्ट जारी किया उसमें जो है मरी और गलियात में जो लैंड स्लाइडिंग पहाड़ी, जो मरी और गलियात के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। हमने सियाहों और मुसाफिर हज़रात को यही अपील की है कि वो सफ़र से जाने से पहले जो है मौसमी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह रहें और बारिशों के दौरान जो है ना वो सफ़र से परहेज करें। अच्छा, और ज़रा हमें ज़रा कसूर और गुजरात समेत जो सैलाबी सूरत हाल वाले इलाके हैं, क्या अगर यहाँ पर बारिशें होती हैं तो सूरत हाल क्या मज़ीद ख़राब हो सकती है? प्रेडिक्शंस यहाँ के हवाले से क्या हैं? देखें, पंजाब के 3 जो दरिया हैं, दरिया रावी, सतलुज और चनाब में भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया था। वहाँ पे अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में और पानी का जो बहाव है वो मामूल पर आ गया। इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक हमने जो पंजाब के मुख्तलिफ जिला हैं जहाँ पे इस्लामी सूरत हाल पैदा हुई है, 82,200 से जायद अफराद जो हैं उनको उनका इनखला यकीनी बनाया और 17,000 से जायद लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। और कैंप्स के हवाले से भी हमें बता दें, कहीं अगर लोगों को, ज़ाहिर है ये तो खैर शहरी इलाके हैं बट स्टिल लोगों को अगर किसी किस्म की फैसिलिटीज़ दरकार हो तो क्या मेडिकल और इस तरह के कैंप्स बनाए गए? देखें, पंजाब के जो अभी तो सतलुज में सूरत हाल गंभीर थी, जितने भी सतलुज से मुंसलिक जिला हैं वहाँ पे तमाम इलाकों में हमने तमाम जिला में हमने रिलीफ कैंप किए हैं। वहाँ पे मेडिकल की सहूलतें फराहम की जा रही हैं, लोगों को खाने पीने की चीज़ें फराहम की जा रही हैं, पका पकाया खाना दिया जा रहा है और उनके जानवरों के लिए चारे का भी इंतजाम किया हुआ है। चल, थैंक यू सो मच। तसव्वुर चौधरी साहब हमारे साथ थे और हमने उनसे जानने की कोशिश की हो कि आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यही काम है हमारा, हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, अवेयरनेस पहुंचाते हैं।
تاکہ آپ بہتر طریقے سے جی آپ زندگی میں جی آگے بڑھیں اور اپنے ٹرپ بھی اچھے سے پلان کر سکیں، صحت کے متعلق بھی آپ کو آگاہی ہو، تو ایسی انفارمیشن جو ہے ان کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گی اور مزید کچھ بہت ساری خبریں اور سٹوریز آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے، وہ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔